আপনি সুতরাং স্কুলে এই এক্সট্রা ইনকামের জন্য এনে পুষ্টি নিছে সুতরাং মেন কথা মেন মুদ্রা সুতরাং মুদ্রা আপনি এই যে এক্সট্রা ইনকাম করার জন্যই সুতরাং স্কুলে আপনি এই জয়েনিং করছে এই যে প্রমাণ হয়েছে এটা এই যে স্কুলে যে খাতাগুলি অ্যাটেন্ডেন্স খাতাগুলি আপনি অ্যাটেন্ডেন্স আসছে কত আর মেসেজ পাঠাইছে কত এটা সব পরিষ্কার এটা আর কোনো কথা বলা রাখে না আমি আরেকটা কথা আপনি এই যে আপনি যে এই যে এই আরেকটা কথা যে আপনি হোস্টেলে মানে অ্যাটেন্ডেন্স খাতা আমি একটু দেখতে চাই মার্চ মাসে 28-29 তারিখ খাতা একটু দেখতে কিন্তু 62 কিন্তু 90 পয়সা ওই 461 পয়সা এগুলো পার একজন করে বা 62 জনের না যে আইসিরা যে কইতেছে আপনাদের ভিজিট করতেছে কিন্তু আমরা কাগজপত্রে ধরা পড়তেছে আপনি কেলেঙ্কারি করতেছে আপনি স্বীকার করে না করে স্বীকার বলতে এটা শেষের দিকে একটু মানে গন্ডগোল হয়েছে আসলে মানে কেমনে কিতা হয়েছে আসলে আমি তো কয়েকদিন আসলাম না শুনছি এতজন প্রেজেন্ট নেই অনুমান করেও দিয়ে দিছি কিন্তু এই যে আমি সব ঠিকঠাক করে নিয়ে নিলাম স্যার এনে তো মানে আমরা মিডিয়ার মাধ্যমে ক্যামেরার মধ্যে আমরা ধরা পড়ছি যে প্রেজেন্ট দিতে আছে যে 7 জন প্রেজেন্টের মধ্যে 17 জন দিছি এটা কি আপনি কি স্বীকার করে না করে না এটা ভুল হয়েছে আমি স্বীকার করি ভুল হয়েছে এটা ভুল হয়েছে এটা করেসপন্ডেন্স ভুল হয়েছে এটা আমি ঠিকঠাক করে নিয়ে স্যার আপনি হেডমাস্টার হয়েছে এই কাজটি করছে কি লাগে না ভুল তো হইতে পারে আপনি তো টিচার হিসাবে হেডমাস্টার মিসকমিউনিকেশন এই জায়গার মধ্যে এটি করছে কিনা আবার সেকেলের মধ্যে যে ধরা পড়ছে সেকেলের মধ্যে তারা বলতেছে যে কইলাম হইছে সেকেলের মধ্যে যে ধরা পড়ছে যে আন্দোলন দিছে এখন পয়সা পাইছে এটা কি স্বীকার করে আমরা কি আমরা লগে ইনভলভ কেউ আসেনি না 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 আমার সামনে ইনভলভ আছে ক্যালকুলেশন বলেছি আমি এটা ঠিক স্যার আপনি কোন লাগতো আপনি কম লাগবে আপনি সাথে ইনভলভ আছে না ইনভলভ নাই ইনভলভ কি আছে ইনভলভ কেউ আসেনি পলিটিক্যাল ভাবে কোনো ইনভলভ আছে না আচ্ছা বয়সে যে মিড ডে মিলে বয়সে 18 জন বা 12 তারিখে 13 তারিখে 4 জন আসলে আপনি 18 জন বয়সে মিড ডে মিলে আপনি স্কুলে মাত্র 4 জন স্টুডেন্ট প্রেজেন্ট এই প্রেজেন্ট রেস্টুরেন্টে মাত্র 4 জন আর 3 জন আপনি বলছে 18 জন মিড ডে মিলে তার ক্লাস 7 আছে তোমার 8 জনের মধ্যে আপনার 17 জন ম্যানেজ করতে আর ক্লাস 8 মিড ডে মিলে যে জায়গাতে আছে 8 জন আপনি এনে বলছে 30 জন আপনি স্টুডেন্ট যখন আপনি স্কুল রেস্টের মধ্যে আপনি প্রেজেন্ট রেস্টের মধ্যে যে প্রেজেন্ট রেস্টের মধ্যে আপনি স্টুডেন্ট নাই মিড ডে মিল অনেক কিছু প্রবলেম ভূমিকা তাহলে ফোন কাম কাছে বাচ্চা কাজে তিনি ফাইনাল তিনি 27 তারিখ ফাইনাল যখন খালি করো তিনি প্রমোশনে করো ফাইনাল और साइकिल संभाए चेक पर নাই दोनों साइकिल নাই फेंका और साइकिल নাই खाली बमा लगा जाए साइकिल और साइकिल इंडिविजुअल छात्र न छरे ना नांगो छात्र ने जे छात्र फाइने बनि से सिग्नेचर नांगो ब निजी व्यक्तिगत सिग्नेचर ही जमाइखा जे बरफ फायो जे स्टूडेंट फायो बनि से सिग्नेचर नांगो आ सिग्नेचर न ब निजी व्यक्तिगत नरिनाय आ साइकिल ब खाली चाना बागै अमाके आ जे बायर न ब अमाके आ साइकिल होइतंखा तखन जानो गे ओइ तामके जों खबर मानके जे साइकेल दङ जेराव साइकेल फायजा ब साइकेल तुमिया नायतु फायजा तिनि आचेराव कारिने जों जे साइकेल दंमोन आसुदा 7 जनानो तिनि आसुदा मेरे 5 जनानो जका ते 3 जना प्रशासननि बागै तिनि बरफ फायमिया मासिके लाइजा छरानि ते मासिके रामनगरनि ते मासिके दङ कायजानि थांगा नेने नाव आ साइकेल फरकाम ताफानो बनो फाकेरि होजनाय जों এই অমন তিনি নাইমন আবার নাইমন পারে যে ফাইলে তো কি তিনি তো দেখো সে কোনো মানান না তো সময় বময় সারা সে কথা নিবই মান না তিনি না संगागी को फरी तंफ्रो टेलिन थायो सकल मानन बागे आ सनरिया बम ओ सबरिया ना हेडमास्टर सारिया बम तो मतलब मसन अंकल देवनाथ बबिया नि बो जागनि जे ना नो चैनल काल को तनाय हम मनसन बो जागनि आं जेरे सब एड्रेस रगला আগরতলা ना नंबर क्लास को तो ang kelas 9 स्कूल तो दादा ang tongkha yu tongkha tau song dia ta nin मुखे menuka deru मा no তিনি তো আমি বাবু ও সকল রাজা সময় বময় সারা sini mau ke ko
agi nana phaimani manja inke inke tabuk sang tini mangkha man sangna tibara mothon boro sangna sakata inke sang hakya khai boro khai yakui sangna kore kata sika Agi ke tangan maya. agi ke har nata sunaria Bok ke tangan ria. abo tangiria busung abo semia, semia ta master ni master Ke noro oro kita bu jesu kan mana ro poje na no mana ro. sa pajana Aku baca na. Bo sekolah ke tangan tam ni bagai ria kamu ro kusi sa mana. oke semua baru bu semia tu bu master tangga dia sih semia ta Acha acha. एक दुई तीन चार पाँच छः अब ये सेम बस्ता सात बस्ता पूरा से छः बस्ता দুইখানে মিলে রাখি আর কি এখন এই যে আমরা ড্রামের রূপে যাব আটজন অ্যাটেন্ডেন্ট Mana sekolah attend kiri kana bawa jaga. Bawa ro rui perjen du chokha ja. আটজন কেমন আনি আমার নাম Karena lo punya orang dapat tambah kemana. Acha nong ya Khumpui media orang nang belen khamai jano go nor go sengtini nong jano go bai nor phekya tini seng kaisa school khanaka cycle lok phai tango chinao school sotarmora gram panchayat ni andar seng panchayat to kisisa naikol lain ni phemene o phaimeni bisingti school gana ba kisa khanaka oro je school cycle phaijak 26 ta cycle phaijak ni khanaka abani bisingai bo orni headmaster saka 18টা বিতরণ খাইজাগা নাই এনকা 18টা তাই 800টা বিতরণ খাইজিগা হাইনি আং কিসিসা খানাকাতা আং কাকে তিনি ও ত্রিপুরামো থেনেঙ্গনাই কিসিসা পঞ্চায়েত নাইকলান হিনাই চরাইরাংনো গাইদ্রিনা হনাই এডভাইজার মেম্বার হিসাবে তাবুক তো ইলেক্টেড নাই বিসকাঙ্গ পঞ্চায়েতনি এনকা অবনি বিসিংতে ইলেকশন মাইকো ইলেকশন নানি ওংখাঙ্কা কে ইয়া সাকপেন তো তিনি সিনি সুতরমরা গ্রাম পঞ্চায়েতনি গ্রাম প্রতিনিধি nginai seng angkaisa আপনি সুতরাং স্কুলে এই এক্সট্রা ইনকামের জন্য এনে পোস্টিং নিছে সুতরাং মেন কথা মেন মুদ্রা সুতরাং মুদ্রা আপনি এই যে এক্সট্রা ইনকাম করার জন্যই সুতরাং স্কুলে আপনি এই জয়েন করতে এই যে প্রমাণ আছে এটা এই যে স্কুলে যে খাতাগুলো অ্যাটেন্ডেন্স খাতাগুলি আপনি অ্যাটেন্ডেন্স আছে কত আর মেসেজ পাঠাইছে কত এটা সব পরিষ্কার এটা আর কোনো কথা বলা রাখে না আমি আরেকটা কথা আপনি এই যে একটু কথা যে আপনি হোস্টেলের মানে অ্যাটেন্ডেন্স খাতা আমি একটু দেখতে চাই মার্চ মাসে 28-29 তারিখ খাতা একটু দেখতে কিন্তু ভার্সিটি নব্বই পয়সা ওই 461 পয়সা এজনে পার একজন করে বা 62 জন যে আইসিরা যে কইতেছে আপনারা ভিজিট করতেছে কিন্তু আমরা কাগজপত্রে ধরা করতেছে আপনি কেলেঙ্কারি করতেছে আপনি স্বীকার করে না করে স্বীকার বলতে এটা শেষের দিকে একটু মানে
আসলে মানে কেমনে কিতা হয়েছে আসলে আমি তো কয়েকদিন আসলাম না শুনছি এতজন প্রেজেন্ট নেই অন্য অনুমান করে দিয়ে দিছি তো এটা আমি সব ঠিকঠাক করে নিয়ে নিলাম স্যার এনে তো মানে আমরা মিডিয়ার মাধ্যমে ক্যামেরার মধ্যে আমরা ধরা পড়ছি যে প্রেজেন্ট দিতে আছে যে 7 জন প্রেজেন্টের মধ্যে 17 জন দিছি এটা কি আমরা কি স্বীকার করে না করে না না এটা ভুল হয়েছে আমি স্বীকার করি ভুল হয়েছে এটা ভুল হয়েছে এটা পার্সোনালি সব ভুল হয়েছে এটা আমি ঠিকঠাক করে নিয়ে স্যার আমরা হেডমাস্টার স্যার এই কাজটি করছে কি লাগে না ভুল তো হইতে পারে আপনি তো টিচার হিসাবে হেডমাস্টার মিসকমিউনিকেশন এই জায়গার মধ্যে এটি করছে কেন আবার সেকেলের মধ্যে যে ধরা পড়ছে সেকেলের মধ্যে তারা বলতেছে যে কইলাম হইছে সেকেলের মধ্যে যে ধরা পড়ছে যে আন্দোলন দিছে এখন পয়সা পাইছে এটা কি স্বীকার করে আমরা কি আমরা লগে ইনভলভ কেউ আসেনি না 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 আমরা ইনভলভ আছেন ক্যালকুলেশন ভুল হইছে আমি এটা ঠিক স্যার আপনি কোন লাগতো আপনি কম লাগবো আপনি সাথে ইনভলভ আছেন না ইনভলভ নাই ইনভলভ কি আছে ইনভলভ কেউ আসেনি পলিটিক্যাল ভাবে কোনো ইনভলভ আছে না আচ্ছা বয়সে যে মিড ডে মিলে হয়েছে 18 জন বা 12 তারিখে 13 তারিখে 4 জন আসলে আপনি 18 জন বয়সে মিড ডে মিলে আপনি স্কুলে মাত্র 4 জন স্টুডেন্ট প্রেজেন্ট এই প্রেজেন্ট এই রেস্টুরেন্টে মাত্র 4 জন আর 3 জন আপনি বলছে 18 জন মিড ডে মিলে তার ক্লাস 7 এ আছে তোমার 8 জনের মধ্যে আপনার 17 জন ম্যানেজ করতে আর ক্লাস 8 এ মিড ডে মিলে যে জায়গাতে আছে 8 জন আপনি এখানে বয়সে 30 জন আপনি স্টুডেন্ট যখন আপনি স্কুলে যখন স্কুল রেস্টের মধ্যে আপনি প্রেজেন্ট রেস্টের মধ্যে যে প্রেজেন্ট রেস্টের মধ্যে আপনার স্টুডেন্ট নাই যেহেতু আপনার 8 জনের মিড ডে মিল অনেক কিছু প্রবলেম ফোনকা তাঙ্গে ফোনকা কাইসা বাসা কাইজা থাকছেন সেটা বনে তাঙ্গে বনে বাইকে ইনফরমেশন নাকা তিনি ফাইনাল তিনি 27 তারিখ তিনি ফাইনাল তখন ফাইলে গর তিনি তীব্রামথানি বড় ফাইনাল অতরাইন সাইকেল তং ভাই এক্সট্রা ফর নাই বন সাইকেল নাই ফেকা ও সাইকেল নাই খানি বমান দেখা যায় সাইকেল অচরান সাইকেল ইন্ডিভিজুয়াল ছাত্রনো সেরনা নাঙ্গো ছাত্রনি যে ছাত্র ফাইনাল বনি সে সিগনেচার নাঙ্গো ব নিজি ব্যক্তিগত সিগনেচারই তমাইখা যে বড় ফাই যে স্টুডেন্ট ফাই বনি সে সিগনেচার নাঙ্গো আর সিগনেচার ব নিজি ব্যক্তিগত নরি নাই আর সাইকেল খালি চানা বাগৈ অমাকে আ যে বাইর ন ব অমাকে আর সাইকেল হইতম খা তখন জানো গে ওই তামকে তুই খবর মাকে যে সাইকেল দङ যেরকম সাইকেল ফাইজা ও সাইকেল তুই মিয়া নাই তুই ফাইজা তিনি আর যেরকম কারিনে তুই যে সাইকেল দङ মানে আসলটা 7 জন আনো তিনি আসলটা মেরে 5 জন আনো রাখা তে 3 জনা বড় হাতলে বাকি তিনি বড় টাইমিয়া মাসিকে লাইজা ছরানি তে মাসিকে রামনগরনি তে মাসিকে দङ কাইজাগি থাঙ্গা নাইনে খানাও আর সাইকেল ফরকাম তাফানো বর্ণ ফাকেরি হতে নাই দেন এই অমনো তিনি নাইমান আবার নাইমান পারে নংরা যে ফাইনো কইয়া তিনি তাম দগো সেকল মানান না কা সময়া বময়া সারা সেকল তাম দুই মান না তিনি जों आगि को फरि दंफ्रो देलिन फायो साइकेल मानन बागै आ सुनो रिया বম ও সাবরিয়া না हेडमास्टर सारिया বম তাম হেডমাস্টার शंकर देवनाथ শঙ্কর দেবনাথ বিয়ানি ব জাগানি ও যে নং স্কুল জানা চালু জানা এখান মাস্টার না ব জাগানি আং যেরে সালে এড্রেস রগলা আগরতলা আগরতলা না নব ক্লাস পড়তাম आं क्लास 9 ক্লাস 9 হোস্টেলে তো জায়গা आं तंखा यु तंखा ताबुक तंलिया ता নুনি মুখে मेनका देव ননকা দেবমা নং তিনি তাম নি বাগৈ ও সেকল না রজাকা সময় বময়া সারা सिने म के को आगि नाना फाइमानि मानजा इनके ताबुक सं तिनि मांखा मान संना तिबार मथन बर संना साकाता इनके सं हाक्या हाई बर छाई या कोई संना करे खाता सका आगे के तांगे माया आगि के हाथ मासा संना रिया बक तांगे रिया अब तांगे रिया busung semia master ni मास्टर मास्टर के बना के नर और तब जे सकल माने र प्रोजे ना नं माने र ajuna सब पाजना सब पाजना ब सकल न का ताम नि बगे रिया खमर के साजे माना ओके sungaboro bu semia to bo master tangaria sung semia ta अच्छा अच्छा আছে আমাদের 1 2 3 4 5 6 আবার এখানে আছে 1 বস্তা 7 বস্তা স্কুল আছে 6 বস্তা আচ্ছা দুইজনে মিলে রাখি আর কি এখন এই আমরা ড্রামে ঢুকাইলাম
বছর দেখা ওর কি বনি আটজন অ্যাটেন্ডেন্ট অ্যাটেম্প করা হবে তুই এই টেবিল বেসিস বছর দেখা তোমার 3 বছর দেখা মানে স্কুল এটেন্ড করি ফানো ব জায়গা বড় রই প্রেজেন্ট হইতো খানা যা और आंगो गोताम फ्लाई और आंगो गोताम फ्लाई सिंगल किसी मास में तबो और आंगो गोताम फ्लाई वो और जो मैं पेमेंट पेशन है सामने याद तो सिंगाव किसी मान आले जे बनो सुनी मान आले जे नंगाव किसी बनो सुनी मो का शुरू क्लास के दे दो ताऊ सिंग क्लास 7 खाना क्लास 7 इस बने 12 तारीख बने 1 2 3 4 5 6 7 8 জন এই আমরা কেমন নানি আমার না টিচাররা স্টুডেন্টের জন্য টাকা খরচ করতে পারে না আর জুড়ে না তো একটা সুন্দর সৌজন্যতা চলছে আরে আপনি না শুনো হারাই গেছে না শুনো আমি যে কথাগুলো কইতেছি না kakana rutine or jaga tam da to mai na আচ্ছা নং এক খুম্পুই মিডিয়া রং নাং বেলেন হামে জানোগো নরক গো তিনি নং জানোগো বাই নরক ফাইকা তিনি जों কাইসা স্কুল খানাকা সাইকেলক ফাই দङ চিনাও স্কুল সতারমরা গ্রাম পঞ্চায়েত नि आन्दार जों पञ्चायत किसिसा नायकल लाइनानि फेमेनि ओ फाइमेनि बिसिंति स्कुल गानाबा किसा खानाका और जे स्कुल साइकेल फाइजाक 26 ता साइकेल फाइजाक नि खानाका आबनि बिसिंगै ब अरनि हेडमास्टार साका 18টা বিতরণ খাইজাকা নাই এনকা 18টা তাই 800টা বিতরণ খাইজিগা হাইনি আং কিসিসা খানাকাতা আং কাকে তিনি ও ত্রিপুরামো থেনেঙ্গিনাই কিসিসা পঞ্চায়েত নাইকলান হইনাই চরাইরাংনো গাইদ্রিনা হনাই এডভাইজার মেম্বার হিসাবে তাবুক তো ইলেক্টেড নাই বুসকাঙ্গ পঞ্চায়েতনি এনকা অবনি বিসিংতে ইলেকশন মায়কো ইলেকশন নানি ওংখাঙ্কা কি ইয়া সাকপেন তো তিনি সিনি সতরমরা গ্রাম পঞ্চায়েতনি গ্রাম প্রতিনিধি নাই जों आं कायसा আপনি সুতরাং স্কুলে এই এক্সট্রা ইনকামের জন্য এনে পোস্টিং নিছে সুদা মেইন কথা মেইন মুদ্রা সুতরাং মুদ্রা আপনি এই যে এক্সট্রা ইনকাম করার জন্যই সুতরাং স্কুলে আপনি এই জয়েনিং করছে এই যে প্রমাণ হয়েছে এটা এই যে স্কুলে যে খাতাগুলি অ্যাটেন্ডেন্স খাতাগুলি আপনি অ্যাটেন্ডেন্স আছে কত আর মেসেজ পাঠাইছে কত এটা সব পরিষ্কার এটা আর কোনো কথা বলা রাখে না আমি আরেকটা কথা আপনি এই যে আপনি যে এই যে এই আরেকটা কথা যে আপনি হোস্টেলে মানে অ্যাটেন্ডেন্স খাতা আমি একটু দেখতে চাই মার্চ মাসে 28-29 তারিখ খাতা একটু দেখতে কিন্তু 62 ওই 461 পয়সা ইডলে পার একজন করে বা 62 জনের না যে আইসিটা যে কইতেছে আপনাদের ভিজিট করতেছে কিন্তু আমরা কাগজপত্রে ধরা পড়তেছে আপনি কেলেঙ্কারি করতেছে আপনি স্বীকার করে না করে স্বীকার বলতে এটা শেষের দিকে একটু মানে গন্ডগোল হয়েছে আসলে মানে কেমনে কিতা হয়েছে আসলে আমি কয়েকদিন আইসলাম না শুনছি এতজন প্রেজেন্ট নেই অনুমান করেও দিয়ে দিছি তো এটা আমি সব ঠিকঠাক করে নিয়ে নিলাম স্যার এনে তো মানে আমরা মিডিয়ার মাধ্যমে ক্যামেরার মধ্যে আমরা ধরা পড়ছি যে প্রেজেন্ট দিতে আছে যে 7 জন প্রেজেন্টের মধ্যে 17 জন দিছি এটা কি আপনি কি স্বীকার করে না করে না না এটা ভুল হইছে আমি স্বীকার করি ভুল হইছে এটা ভুল হইছে এটা পারফরম্যান্স ভুল হইছে এটা আমি ঠিকঠাক করে নিয়ে স্যার আপনি হেডমাস্টার স্যার এই কাজটি করছে কি লাগে না ভুল তো হইতে পারে আপনি তো টিচার হিসাবে হেডমাস্টার মিসকমিউনিকেশন এই জায়গার মধ্যে এটি করছে কিনা আবার সেকেলের মধ্যে যে ধরা পড়ছে সেকেলের মধ্যে তারা বলতেছে যে তো মানে কইলাম হইছে সেকেলের মধ্যে যে ধরা পড়ছে যে আন্দোলন দিছে আপনি যে পয়সা পাইছে এটা কি
কি স্বীকার করে আমরা কি আমাদের লগে কি ইনভলভ কেউ আসেনি না 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 আমার সামনে ইনভলভ আছে আমি ঠিক স্যার আপনি কম লাগতো আপনি কম লাগবো আপনি সাথে ইনভলভ আসেনি ইনভলভ কি আছে ইনভলভ কেউ আসেনি পলিটিক্যাল ভাবে কোনো ইনভলভ আসেনি আচ্ছা বয়সে যে মিড ডে মিলে হয়েছে 18 জন বা 12 তারিখে 13 তারিখে 4 জন আসলে আপনি 18 জন বয়সে মিড ডে মিলে আপনি স্কুলে মাত্র 4 জন স্টুডেন্ট প্রেজেন্ট এই প্রেজেন্ট রেস্টুরেন্টে মাত্র 4 জন আর 3 জন আপনি বয়সে 18 জন মিড ডে মিলে তার ক্লাস 7 এ আছে তোমার 8 জন 8 জনের মধ্যে আপনার 17 জন ম্যানেজ করতে আর ক্লাস 8 এ মিড ডে মিলে যে জায়গাতে আছে 8 জন আপনি এখানে বয়সে 30 জন আপনি স্টুডেন্ট যখন আপনি স্কুলে যখন স্কুল রেস্টের মধ্যে আপনি প্রেজেন্ট রেস্টের মধ্যে যে প্রেজেন্ট রেস্টের মধ্যে আপনার স্টুডেন্ট নাই যেহেতু আপনার 8 জনের মিড ডে মিল অনেক কিছু প্রবলেম ফোনকা তাঙ্গে ফোনকা কাইসা বাচ্চা কাইজা থাকছেন সেটা বনা তাঙ্গে ফোন বাইকে ইনফরমেশন নাকা তিনি ফাইনাই তিনি 27 তারিখ ফাইনাই যখন ফাইলে গর তিনি প্রামখানে বড় ফাইনাই অতরাই সাইকেল जों ভাই এক্সট্রা পর নাই বংনো সাইকেল নাই ফেকা ও সাইকেল নাই খানি বমান দেখা যায় সাইকেল অচেরান সাইকেল ইন্ডিভিজুয়াল ছাত্রনো সেরনা নাঙ্গো ছাত্রনি যে ছাত্র ফাইনে বনিছে সিগনেচার নাঙ্গো ব নিজি ব্যক্তিগত সিগনেচারই দমাইখা যে বড় ফাই যে স্টুডেন্ট ফাই বনিছে সিগনেচার নাঙ্গো আর সিগনেচার ন ব নিজি ব্যক্তিগত নরি নাই আর সাইকেল ব খালি চানা বাগৈ অমাকে আ যে বাইর ন ব অমাকে আর সাইকেল হইতংখা তাখন জানো যে ওই তামকে जों खबर मानके जे साइकेल दङ जेराव साइकेल फाइजा ब साइकेल तुमिया नायतु फाइजा तिनि आथेराव कारिने जों जे साइकेल दंमोन आथुदा 7 जनानो तिनि आथुदा मेरे 5 जनानो जका ते 3 जना बर हातले बागै तिनि बर फाइमेया मासिके लाइटा सरानि ते मासिके रामनगरनि ते मासिके दङ कायजागि थांगा नै खनाव आ साइकेल खरबताम ताखनो बनो फाकेरि होजना जों এই অমন যিনি তিনি নাইমান আবার নাইমান পারে नोंरो जे फानो पाक्या तिनि तान बगवा सेको मानन नाखा समया बमया सरा सेको तान बगै मान नाखा तिनि ना संगागी को फरि जंफ्रो देलिन फायो सकल मानन बागै आ सुनरिया बम ओ साबरिया ना हेडमास्टर सारिया बम बम ता हेडमास्टर शंकर देवनाथ बबियां नि बो जागनि ओ जे नंग स्कुल जना चालगु तना हेडमास्टर बो जागनि आं जेनेरेल सेलेन एड्रेस रगला আগরতলা আগরতলা না নব্বই ক্লাস পড়তো आं क्लास 9 ক্লাস 9 হস্টেলে দङ জায়গা आं तंखा यु तंखा ताउ तंगनि आता निन मुखे मेनुका देबरुमा देबरुमा नंग तिनि तामनि बागै ओ सकनो रजाखा समय बमया सारा सिनि मके को आगि नाना फाइमानि मानजा इनके ताबु सं तिनि मांखा मान संना तिबार मथन बर संना साकाता इनके सं हाक्या खाइ बर खाइ या कोइ संना करे खाता सके आगि के तांगै माया आगि के हात माथा संना रिया बखा तांगै रिया अब तांगै रिया समिया ता माथन मसन के बना के नर और ताबु जे सकल माने र पोजना न माने र पाजना सब पाजना ब सकल न कता तामनि बागै रिया खामर खुशी साजे मन अब के Semua baru semiya तो मास्टर उतना करिया सुन semiya ta अच्छा अच्छा আছে हमने 1 2 3 4 5 6 अब এখানে আছে এক বস্তা 7 বস্তা স্কুল আছে 6 বস্তা আচ্ছা আচ্ছা দুইখানে মিলে রাখি আছি এখন এই যে আমরা গ্রামে ঢুকাইলাম খারাপ দফা ওর কি বনি আটজন অ্যাটেন্ডেন্ট বনি অ্যাটেন্ড খাওয়া হবে তুই এই টেবিল মেসেজ বসাও দফা তোমার তিনজন টেবিল খাওয়া দফা माने स्कूल अटेंड करी खाना बहुत जगह बहुत रही पेजेंट तो खा जा और आंनो गोताम फ्लाई और आंनो गोताम फ्लाई सिंगल किसी मास में जाबो और आं गोताम फ्लाई बो ओ जे मा एक्जामिन क्वेश्चन है सामने याक दं जोंहाबो किसी मा नायलायने बर सुनि मा नायलायने जोंहाबो किसी बर सुनि मगा सुरु क्लास 8 इनो ताव जों क्लास 7 थानाय क्लास 7 इज माने 12 तारिख माने 2 3 4 5 6 7 8 জন এই আমরা কেমন নানি আমার না আমি দিয়ে রাখছি কারণ বসাই দিয়ে রাখছি এত যে স্কুল ছাত্র যে
এতদিন ধরে যে কোভিড-21 আগে তো উনি টিচাররা স্টুডেন্টের জন্য টাকা খরচ করতে পারে না আর জুড়ে না তো সুযোগটা চলছে আরে না তো আপনি না শুনো সুযোগটা হারাই গেছে না শুনো আমি যে কথা কইতে তুমি না kakak kini orang kata anda ketemu mana? আচ্ছা নং এক খুম্পুই মিডিয়া রং নাং বেলেন হামাই জানোগো নরক বো তিনি নং জানোগো বাই নরক ফাইকা তিনি जों কাইসা স্কুল খানাকা সাইকেল ফাই দङो চিনা স্কুল সুতারমরা গ্রাম পঞ্চায়েত নি আন্দার जों পঞ্চায়েত তো কিসিসা নাইকল লাইনানি ফেমেনি ও ফাইমেনি বিসিংতি স্কুল গানাবা কিসা খানাকা আর যে স্কুল সাইকেল ফাইজাক 26 টা সাইকেল ফাইজাক নি খানাকা আবানি বিসিংগৈ ব অরনি হেডমাস্টার সাকা 18টা বিতরণ খাইজাকা নাই Angka 18টা তাই 800টা বিতরণ খাইজিগা হাইনি আং কিসিসা খানাকাতা আং কাকে তিনি ও ত্রিপুরামো থেনেঙ্গিনাই কিসিসা পঞ্চায়েত নাইকলান হিনাই চরাইরাংনো গাইদ্রিনা হনাই এডভাইজার মেম্বার হিসাবে অবনি বিসিংতে ইলেকশন মায়কো ইলেকশন নানি ওংখাংকা কে ইয়া সাক পয়ন্ত তিনি সিনি সুতরমরা গ্রাম পঞ্চায়েত ni গ্রাম প্রতিনিধি nginai जों आं kaisa Sini bagi sepan tak berasa, tahu bagi sepan apa ni? Tahu mana apa ni berasa gas, pasti tak kan? Gas lagi ada, muncul anak kiri, berarti gas di proses apa aja, nak cengkai ni bahasa nanggo, nak cengkuking kaya namo, tabung nganai, tetumi kaya. Aw, okok soinyo, tabuk norg ni samo pai sopaika, berarti gas. Orang neng manai, 21 kg by 15 kg ni gas cylinder. Better availability, Better size, better service. Bharti Gas, Durjonogor. Sini bagi sepan tak berasa, tahu bagi sepan apa ni? Tahu mana apa ni berasa gas, pasti tak kan? Gas lagi ada, muncul anak kiri, berarti gas di proses apa aja, nak cengkai ni bahasa nanggo, nak cengkuking kaya namo, tabung nganai, tetumi kaya. Aw, okok soinyo, tabuk norg ni samo pai sopaika, Bharti Gas. Orang neng manai, 21 kg by 15 kg ni gas cylinder. Better availability, Better size, better service. Bharti Gas, Durjonogor, Airport Road,
ফোন নম্বর 7640998623 नार्सिं परिणामो चुंगै तंगनाय जत क्लास 12 पास खलाइजाक मारे किसिं सं काहाम कलेज ते काहाम कोर्स रखनो परिना बागै काहाम काisa निकोमा अंखा गौतमी स्कुल कलेज अफ नार्सिं कर्नाटका हाफांनि गसुमुं मानजाक ते RGUHH कर्नाटका स्टेट नार्सिं काउन्सिल बेंगालुरु एन्ड इंडिया नार्सिं काउन्सिल न्यू दिल्लीनि एफिलिएशन मानजा अ कलेजो ताबुक एडमिशन तलांजागै दंगो BSc Nursing, MSc Nursing, BSc Nursing te GNM Nursing o kaibri kursa tabok admission na harjagai tongo. Thinango nurse engai luko suai murunani bagai class sekheno o course no khlai mannai. Course rokni bisingo BSc Nursing khlainani bagai bisiburi PBBSc Nursing ni bisiknui ni course MSc Nursing bo bisiknui ni course te GNM Nursing ni bagai bisik thamono complete khlai manbainai. Course fee kisabano tongoi porinani te janani no khobai juda juda shape kaham rejaknai taklaini admission engnai rokni bagai amono karibo ST SC te OBC rokni bagai hapangni stipend baino course khlai manbainai. Gotami School College of Nursing ni nikuma Shankaramot Road Mahalakshmipuram Layout Bengaluru Haiketai tamono narsing tongsinai o kaham college admission nawai poriwai langmani thinangno shnamnani bagai tabuk no koktupai kurungbadi 8415095717 8837414216 Rikani gothok jagya shak sakno shakni mangfili nai musang jagya nini shakni phungmano komirui nongbo bui haino slim te fit figure ungnani muchungui tongkhe tei tamono wan sugui tong buri rokni bagai simi harodon songawa phiok jakha living fitness gym center mungsa kebe mungkurei phi kisa bano gym khlainani bebak shep rujak nukhungni samung humung phatani sebokni samungni bisingo phano sakkaham bemar bai yakagai Shago fitness to be fadi. Haikete tamono nashingai wan sugui tong harodon songo living fitness gym center ni ladies gym trainer by Phai Malai buskangni shalo nungbo slim te fit ungdi. खुलुमका खुम्पुई टिभि नायतंनाय खाजानता कुकते बुखुक संनो लामसगो अ जारा जोंनि एडिसिनि कक्साब न खायाकेबा काउन्सिल भवन न फतिनि गोताल खाहाय जारा जारा समाय तांगे ख बरक समाय तांखा अबरं बिसिंग्रिने खरकसा कैंडिडेट जे कैंडिडेट गंगानगर गंडा सरांचि मिनाय इंडिपेंडेंस बाबे कपलायनि फायका
भूमिका नंदन बिया दाखुनो पुइलानो खाका हमते हमजा मुंजाफोर खुम्पुइ टिभिनि फारसेते नों जे कपला इङै फायमाने बागै पुइला हामबाय अंके ननो सोंनामु सोंमाखै जे जागाव नों बाबायसा के तिप्रमो थानि कायसा नबार सिबि दमा जरा ते कायसा के बीजेपी आईपीटी जुटनि प्रार्थी ओ कायनैनो मेसेनै नों जे कपला इङमानि निनि अनुभव बा निनि पुइला रिएक्शन बाहायदों आं एक्चुअली इलेक्शनाव पयला बाचामानि कैंडिडेट नंगै और निर्दल पार्टी हिसाबै आनी विरोधी दल जे आमी बाचानाय लगे बो स्ट्रंग पार्टी मांगसे जत जेमन सारा त्रिपुरा मथा राजानो नायै बुट रेखा ओंखाय चुनो आनबो आइनि हामजाकमा आं काम खायमान तुयै आइन पाब्लिक रक जनसाधारण हामजाका आनो बुट रेखा आन बागै चुं आसले राजनीति जत बरनो खायो आमबो खायनाय जत जा कालार गणतान्त्रिक देश बा ओंखाय हायफोनो निजेर मुचुंमा तै जार जार डेभलपमेन्ट बागै उन्नतिनि बागै किसा जातिनि बागै कामा खेलेनाय हि चुं जतनो गाबागो जे जगह हास्ते हापां बीजेपी हापां पुइला फाइसिं तो नों बीजेपी खरकसा सक्रिय कर्मी तंमानि जे खाफुरनाय बा 18 नि इलेक्शन जराव जेबाबे नों सामुं खालाय आबन बे बीजेपी हाबां खायमांखा हनै मानो के आबन जागुलाबो लोकसभा इलेक्शन पाइथागो नों आरो जे टिकेट माया हनै दा आरो नि दल बासाखा ना आबन जागुलके नों आरो बीजेपी नि कारि जाखा हंके ताबुके कपला यंगमान जागुला बीजेपी वो नों हाफिनाय दा ताबु एक्चुअली इलेक्शन गणतान्त्रिक आइन दङ जदि एलायन्स बीजेपी आईपीटी एलायन्स आरो जों आईपीटी र जे बाचानाय आइनि जागाव बाचानाय कैंडिडेट आईपीटी न रिजार्व खारो जीवन जरि आंनो ब जों साइमानो जे ब पाइ बाचाफोनो पाइया हिङै ओंखाय पाब्लिक र जनसाधारण र जुनो हामजागै आनो हामजागै बरनि कय मुंबाय आं कैंडिडेट बाचाखा बाचाय आं कप्लायमन लगे लगे न आं बरनो साखा नायदि जों जेहेतु आगेव आं नेशनल पार्टी खायो आं डेभलप खायो बागै न सामानि न सामानि ताक बनो तारो निर्दल पार्टी बाचाबनो जों खायो बुजिनाय अबनो यदि नेशनल पार्टी बे जों तंना नांनाय हियै आं बरनो काबोता के बीजेपी फाइसिं तेके दोनो तेवसा पार्टी वो सितंनानि बा पार्टी वो तुंनानि अबाय कुनो कग्रब दा कसा ताबुक जराव तो एमने तो सालायखा आं नेशनल पार्टी बिनो तंगो ताव फानो ओंखाय एमने तो ऑफिशियल बाबे बरो जॉइन खाया खनो बरो खायनाय आनो काम खायनाय बाग सुबिनाय आं बरनो गायसालाय तारिखा जेहेतु निर्वाचननि सिगां बीजेपी नि गाइडलाइन मानियावै आं निर्दल पार्टी बाचाखा ऑब्वियसली बरनो सस्पेंड खायखा आं बाचावै ता फानो ताबखा एमडीसी हिसाबै आं पाइखा मावै बरनो आं काबो चिटि गायसारिखा जाहाथे आनो एक्सेप्ट खायनानै बागै खनो बाक्सा काम खायनानै बागै पुइला सामुं रंनो ताबो जे कपलाय मानजा गुलो जे सामुं रंनो नों खालायनानि साइतुंना जे गंगानग गंदा सर आमसन बागै बु सामुंनो सामुं खालायनानि वानसुनाय जे खरकसा नों सरकार हापांगो ओङै मे आफाना विरोधी दलनि ओङै फाना नों बु सामुंनि बागै नै सिगां साइतुंनाय पुइला तिनि कंथाय बारानि एरियाव जों नुगो लामा बायतै लामा तुई कारेन्ट ओ तीनटा जिनिस जदि जों डेभलप खायमा खांखाय अटोमेटिक चिम बरकनि डेभलपमेन्ट चिन लामा हांखायसे तुई थानाय तुई तुंखांखाय अटोमेटिक चिनि शिक्षा व्यवस्था अबतिराव जों मानायनाय आबनो जत से साइमन अबत डेभलपमेन्ट खायखायसे जों उन्नति उनाय हिसेता के बेलाय बेलायखन हामबाय जरा करिम बिसिं इपाना छनो जरा मांग बागिने हनहे बेलाय बेलायखन हामबाय के खाबां ताकुते बुकुक सं नरक नाइट नुखाना जी इंडिपेंडेंस बासायबो कपलाय ओङै मानो इंडिपेंडेंस बासा मान बिसिंतिबो कपलाय ओङै ने बिनि कायसा यापाय फुनुगै मानो बा बिनि कायसा मारि खेखलाय मानो फियाबा तुमुं जदि अ जागाव एडिसि इलेक्शन बा चंबारिव तुमुं जदि केबो फानो सरकार गठन खालायथानि तुमुं जदि नांमासुक सीट माया गांके बिनि आफरो तेबो बिनि मारि तेबो कुसुं के कासा खुमो फियाबा और त्रिपुरा मथा काहाम के बरो 18टा सीट बाय कपलाय इमा बाय बिनि आस करि हनि मानो करि हनि माया फियाबा बो खरकसा एमडीसी गुबुन एमडीसी बाय बाक्सनो बबो खरकसा एमडीसी थिनांगो बीजेपी सं तादा तालांनो तालांया आबो जरासे कक्सनाय नायतंदि खुम्पुइ टिभि जतनो हामबाय।
Rikani gothok jagya sak sakno sakni mangfili nai musang jagya nini sakni fungmano komirui nongbo bui haino slim te fit figure ungnani muchungui tongkhe tei tamono wan sugui tong buri rokni bagai simi harodon songawa phiok jaka living fitness gym center mungsa kebe mongkurui phi kisa bano gym khlainani bebak shep rijak nukhungni samung humung phatani sebokni samungni bisingo phano sakaham bemar ba yakagai sago fitness tubui phadi haike tei tamono nasingui wan sugui tong harodon songo living fitness gym center ni ladies gym trainer by phai malai buskangni salo nungbo slim te fit ungdi Khumpui TV nai tongnai khajang takuktai bukhuk sungno lamsago o jarabo sung phaisa paijak ADC ni council boboni bwskhango tini kotal samai tangnai rokno bisingai nai BJP ni MDC hinimar BJP ni ngir candidate basanai rokno bisingai MDC khoroksa samononi kaplai ngai phaijak takuk hongso kumar tipra takuna pulano Khumpui TV ni phaising tei kaplai ingman bai khaka hamtai hambai yafar khulumka Khumpui TV no Oke, pulano sengnamu cuma nenggang kaki, tabu to BJP hapang to sorgar khalai malia, BJP rok je samung tangna mani, ne aborong no ke tabu tipra matha song khalai na naikang kaki, jara ruling o tongne bor khalai naik, nor borong no sohjugita khalai naik. Abo actually sini party sinai, ebong chung jara BJP khainai rok bo chung bo jonojati no. এবং চংবো জনজাতিনি হামকারানি বাই সামং তানানি বাই চংবো চেষ্টা খাইনাই এবং চংবো সুবাসুরিনাই ke jonojatini ba tiprasani hamkarain khetre ke norbo subasuronai yes angke tabu nang to sarkar khalai mali BJP hapang to khalai me aphano khoroksa as a opposition ni khoroksa MDC ngene nini amchai ni bujung jalongna puila samung khalai nam bagi nang sakkarnai jeni je amchai ni দীর্ঘদিন আগিবো বঞ্চিত তংমানি তাবো গত 2018 বিধানসভা নির্বাচন যে 25 বছর যে সরকার খাইমিয়া জিনিস না जों খাইকা এ অল্প সময়ও আং আগিবো সাজাক এবং তাবুকবো আং চেষ্টা খাইনা যতদুক ফারি চেষ্টা খাই চিনি এলাকানি আং MDC হিসাবে যেহেতু চিনি এলাকানি জনসাধারণরাও যে কোনো বড়রাও যে কোনো জাতিনি হোক না কেন আনো সারা BJP প্রার্থীরনি যতনি নাইখাই কপ্লাই খি গোবাং বুটবাই আনা কপ্লাই খাই রিজাক অবনি বাগাই আনি এলাকানি যারা বুতার রানব সমস্ত সম্প্রদায়নি বড় রানবা আং খাকা হামবাই কবগো কাজে বরাবো আনো চুবাচুরি নাই এবং আশা খাইও আগামী দিনে বরাউনি হামকরাইনি বাই আং সামুং তাংনি ধন্যবাদ bela bela kita hambai angke khamang takute bukhukso norok nukhana bongka samono edisi asuk thaini kaplai ngai phaija BJP ni candidate hongso kumar tipra bo tipra saroni hamkaraini kogo jesa party phanang thung hai khaba jesa bodol ni sarkar phanang ngai tong thung tumung jodi tiprasa hamkarani kok chaka ngang ki hamkarani lama wongke bo aro yak baksa thanchake samung tangna ni ne sai khnarka khapang takute bukhukso haike nai tongdi Khumpui TV kubun mangpili robo phunung nai bela bela kena hambai Sini bagi sempat tak berasa, tak bagi sempat mana mana. Tahu mana mana berasa gas, pasti takkan. Gas bagi ada, muncul anak kiri. Berarti gas di proses apa aja? Nak cengkai ni bahasa nango, nak cengkuking kaya nango. Tapi nak tanai, itu kaya. Aw, okok soinyo, tabuk nork ni samo phai sopaikya, berarti gas. Oro nung manai, 21 kg by 15 kg ni gas cylinder. Better availability, better size, better service. Bharti Gas, Durjonagar, Airport Road, phone number 7640998623. Nursing Porinamo Chungui Tongnai, Joto Class 12 Pass Klaijak, Mare Kissing Song, Kaham College Day, Kaham Course Rokno Porina Bagai, Kaham Kaisani Kuma Angka, Guthomi School College of Nursing. Karnataka hapangni ko sumung manjak te RGUHH Karnataka State Nursing Council Bangalore and India Nursing Council New Delhi ni affiliation manja o college tabuk admission talang jagoi tongo
BSc Nursing, MSc Nursing, PC BSc Nursing te GNM Nursing o kaibri kursa tabok admission na harjagai tongo. Thinango nurse engai luko swai murunani bagai class sekheno o course no khlai mannai. Course rokni bisingo BSc Nursing khlainani bagai bisibrai, PBBSc Nursing ni bisiknini course, MSc Nursing bo basic ni course te GNM Nursing ni bagai basic thamono complete khlai manbainai. Course fee kisabano tongoi porinani te chanani no khobai juda juda shape ka ham rejaknai taklaini admission engnai rokni bagai abono karibo ST SC te OBC rokni bagai hapangni stipend bano course khlai manbainai. Gothomi School College of Nursing ni Nikuma Shankaramot Road Mahalakshmipuram Layout Bangalore. Haike tai tamono narsingi tongsinai o kaham college o admission nawi poriwoi langmani thinangno sunamnani bagai tabuk no koktupai kurungbadi 8415095717 8837414216. Sini bagi sempat tak belasa, tak bagi sempat mana. Tahu mana pun belasa gas, pasti takkan. Gas bagi ada, muncul anak kiri. Berarti gas di proses apa aja? Nak cengkai ni pasal nanggo, nak cengkuking kaya nanggo. Tapi nak thanai, itu kaya. Aw, okok soinyo, tabuk nork ni samo phai sok phaicha, berarti gas. Oro nang manai 21 kg by 15 kg ni gas cylinder. Better availability, better size, better service. Bharti Gas, Durjanagar, Airport Road, phone number 7640998623. program sebagai project tiga tanggal kerja money jadi beneficiary itu jangan lupa ani sini mau kuasa di sini orang tunggu sini tunggu segera artikel di blog ni channel untuk depan masa di sini orang macam tunggu tulis segera artikel ni komnar kayak hajar macam mau baru mau mana kah mana itu particular itu untuk mesin ke bro ये सिरप का मना सिरप फोटो मत तो भी सर तो मो बेनिफिशियल नुटिंग हुई ना को भी है करेंगे आप लामो yang pada habis enggak saran di depan yang hari kita yang hari oh mana pressing mesin mengong kan lo mesin itu kiri belah ya waktu yang doang mesin ka den bau mana kah? Gabra ramai.
Balai ke cini mangai kaham cini tulasiko adi blogo sing bises ke cini BPL family tei parta holder kengbarono isa manai bakha oro jeng tinta item tongo o manai kaisa ke cini mai nagmani machine tei cini kaisa tongo pump set takhe tongo tei kaisa jabra ramani obai tinta item jeng tini bakha obo central scheme cini agriculture department hoite bakjago প্রায় বেনিফিসারি একজন বাক্কা ও বেলাইকে নাংমানি তিনি বড় রক আমহাইরক जों বাইসবান থাইয়াকো অবকতাল তিনি স্কিম ও দিল্লি হইতে সেন্ট্রাল হইতে जों রহজাগো তিনি বড় রক মাই নাগমানি মেশিন তৈ জাবরা রামানি তৈ পাম্প সেট তৈটি সামানি আমহাইরক जों মেশিন বড় খাইকে বেশিরভাগ তিনি আমো পার্টটা হোল্ডার পরে বাগে আমো স্কিম ফাইগো जों साइमा তিনি তুলাসগা ব্লক আর ডি ব্লক Balai gorib area, sing saya mana boleh bagi, sing special abo cini state government hoite, sing abo kaya gusna kaya ka, cini tulasikok di block kaya kaisa aspiration block, special block kaisa declare kaya, awan bagi sing omah ada scheme mana, angka kau cini oro elakan jono gondro, jotono, omah ini mangai, jate tik lagi ବ୍ୟବହାର kaya bagi, angkorno koinai, jate omah ini ro, jate kono tap faltung, nije je man jenis abo nije ni use kaitung. अब है ना अंगों कोई नहीं जो तो न बल्कि कम सकती नहीं अब है कताल जिनिस लोग अब उन पुइला मांको जिन्होंने आदि ब्लॉग अब अंग जो तो न जिन्हें स्पेशल जिन्हें केंद्र सरकार जिन्हें मोदी जिन्हें अंगले हम बाई मारो तो हम है जिन्हें करी लोग न सारा भारत वर्ष रो बड़ा सिकाउ नहीं बल्कि बड़ा लोग भाई न बल्कि कपाल का हम जों अब फास्ट जों बागो तो नेक्स्ट अब जों बाग फिनाय every year प्रत्येक बছर मासिन खाइजागो उनां जतन हामबाय मारो Nursing pori namo chungoi tongnai joto class 12 pass khlaijak mare kising song kaham college te kaham course rokno pori na bagai kaham kaisa ni koma angkha Guthomi School College of Nursing Karnataka hapangni gosumung manjak te RGUHH Karnataka State Nursing Council Bangalore and India Nursing Council New Delhi ni affiliation manja o college o tabuk admission talangjagoi tongo BSc Nursing, MSc Nursing, BSc Nursing te GNM Nursing o kaibri kursa tabok admission na harjagai tongo. Thinango nurse engai luko suai murunani bagai class sekheno o course no khlai mannai. Course rokni bisingo BSc Nursing khlainani bagai bisibure PBBSc Nursing ni bisiknoi ni course MSc Nursing bo bisiknoi ni course te GNM Nursing ni bagai bisik thamono complete khlai manbainai. Course fee kisabano tongoi porinani te janani no khobai juda juda shape kaham rejaknai taklaini admission ognai rokni bagai abuno karibo ST SC te OBC rokni bagai hapangni stipend baino course khlai manbainai. Guthomi School College of Nursing ni nikuma Shankaramot Road Mahalakshmipuram Layout Bangalore Haiketai tamuno narsing tongsinai o kaham college o admission nawoi poriwoi langmani thinangno shnamnani bagai tabukno koktupai kurungbadi 8415095717 8837414216 क्यों नहीं बुकी रे बारे सर मेरा वैन को ले जाओ अंदर लेके जाओ ए जानो जानो शंकर ठीक है भागो तुम मारते क्यों नहीं हो तो मारो इनको सालों को चलो इधर लेकर जाओ मारो मारो इसको हिट हिम ब्लडी एसहोल बाहर निकालो इनको দেখুন যে বিয়ের একটা সিজন চলছে বৈশাখ মাসে বাঙালি যারা আমরা রয়েছি আমরা সেই চৈত্র মাসটা থাকে বন্ধ এবং বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ থেকে আবার
বিয়ের সিজন শুরু হয়। তো গতকালকে বিয়ের ডেট ছিল গোলাপবাগান বা আমাদের মানিক্যকোটে যে ঘটনাটা ঘটেছে, দেখুন আমরা কোভিডের মধ্যে চলছি এবং সেকেন্ড ওয়েভ সেটা খুব শক্তিশালী আমরা জানি, এবং সবারে ভরসা শাসন প্রশাসন সবাই যাতে আমাদেরকে রক্ষা করে এমন মানসিকতা সবারই থাকে। তো গতকালকে সেটা যারা করেছেন শাসন প্রশাসনের পারমিশন নিয়েছেন সেটা ওনারা বলছেন। তো পারমিশন নিয়েও সংখ্যাটার উপর আমরা সবাই নজর রাখবো, স্বাস্থ্যবিধি আমরা মেনে চলবো, আর শাসন প্রশাসন যেটাই করে আমাদের মঙ্গলের জন্য করে থাকে। তো গতকালকে যে ঘটনাটা ঘটেছে সেটা না ঘটলে পারতো, সেটা অনভিপ্রেত, সেটা কেউ আমরা আশা করি না। আমার শাসন প্রশাসন এবং জনসাধারণ আমরা সবাই এক পরিবারের। তো আপনারা যতটা যেভাবে কষ্ট নিয়েছেন আমিও সেইভাবে সেটা নিয়েছি, আপনারা যদি কষ্ট পেয়ে থাকেন সেটা আমিও কষ্ট পেয়েছি। তো অনেকের বিষয়ে গুলিয়ে ফেলবেন না, শাসন প্রশাসন আমাদের রক্ষা করার জন্য সব কিছুটা করছে। তার উপরেও যদি আপনারা কেউ মনে কষ্ট হয়ে থাকে, আমি সংবাদ মাধ্যমে গোটা বিষয়টার জন্য আমি সবার কাছে ক্ষমা চাইছি, অ্যাপোলজি চাইছি। কিন্তু আমাদেরকে রক্ষা করতে হবে, আমরা স্বাস্থ্যবিধি মেনে আমাদেরকে চলতে হবে। দেখুন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীও কোভিড হয়েছিল, তো উনি আপনাদের আশীর্বাদে উনি এখন সুস্থ, উপমুখ্যমন্ত্রী অসুস্থ। তো আমাদেরকে সুস্থ থাকা খুব দরকার, এবং যতটা সম্ভব বাড়ি থেকে আমরা বেরোবো না, স্বাস্থ্যবিধি আমরা মেনে চলবো। এবং গতকালকের ঘটনাটা যতটুকু হয়েছে সেটা আমি আবারও বলছি অনভিপ্রেত, সেটা না হলেই হতো। কিন্তু সবচেয়ে বড় বিষয় আমাদের বোনটার বিয়েটা হয়েছে, ও লগ্নভ্রষ্টা হয়নি, সে বিয়েটা হয়েছে। তো তাদের প্রতি আমাদের শুভকামনা রইল। আবারও আমি সবার কাছে ক্ষমা চাইছি এই বিষয়ের জন্য। Gas lagi ada, mungkin anak kiri, berarti gas di bawah sok aja, nah cengkainya pas mana nanggo, nah cengkuking kaya nang, tabung nganai, itu begini. Aw, kok soino, tabuk nork ni samo phai sok phaikia, berarti gas. Oro neng manai, 21 kg by 15 kg ni gas cylinder. Better availability, better size, better service. Berarti gas, Durjonagar, Airport Road, phone number 7640998623. Nursing pori namo chungoi tongnai joto class 12 pass khlaijak mare kising song kaham college te kaham course rokno pori na bagai kaham kaisa ni koma angkha Guthomi School College of Nursing Karnataka hapangni ko sumung manjak te RGUHH Karnataka State Nursing Council Bangalore and India Nursing Council New Delhi ni affiliation manja o college o tabuk admission talangjagoi tongo BSc Nursing, MSc Nursing, PCBSc Nursing te GNM Nursing o kaibri kursa tabok admission na harjagai tongo. Thinango nurse engai luko swai murina ni bagai class sekheno o course no khlai mannai. Course rokni bisingo BSc Nursing khlanya ni bagai bisiburi, PBBSc Nursing ni bisiknui ni course, MSc Nursing bo bisiknui ni course te GNM Nursing ni bagai bisik thamono complete khlai manbainai. Course fee kisabano tongoi porinani te janani no khobai juda juda shape kaham rejaknai taklaini admission engnai rokni bagai abuno karibo ST SC te OBC rokni bagai hapangni stipend baino course khlai manbainai. Guthomi School College of Nursing ni nikuma Shankaramot Road Mahalakshmipuram Layout Bangalore Haike tai tamuno nursing tongsinai o kaham college o admission nawoi poriwoi langmani thinangno sunamnani bagai tabuk no koktupai kurungbadi 8415095717 8837414216.
Rikani gothok jagya sak sakno sakni mangfili nai musang jagya nini sakni fungmano komirui nongbo bui haino slim te fit figure ungnani muchungui tongkhe tei tamuno wan sugui tong buri rokni bagai simi harodon songawa fiok jaka living fitness gym center mungsa kebe mungkurui fi kisa bano gym khlainani bebak shep rijak nukhungni samung humung phatani sebokni samungni bisingo phano sakaham bemar ba yakagei sago fitness tubui phadi haike tei tamuno nasingei wan sugui tong harodon songo living fitness gym center ni ladies gym trainer by phai malai buskangni salo nungbo slim te fit ungdi खुलुमका खुम्पुई टिभि नायतंनाय खाजानता कुकते बुखुक संनो लामसगो अ जारा जों एडिसिनि कक्साब न खायाकेबा काउन्सिल भवन फतिनि गोताल खाहाय हाय जारा जारा समाय तांग्या ख बरक समाय तांखा अबरं बिसिंग्रिने खरकसा कैंडिडेट जे कैंडिडेट गंगानगर गंडा सरांची मिनाय इंडिपेंडेंस बाबे कपला इंगि फायका भूमिका नंदन दिया ताखुनो पुइलानो खाका हामते हामजा मुंजाफोर खुम्पुई टिभिनि फासिंते नजे कपला इंगि फाय माने बागै पुइला हामबाय अंकै ननो सोंनामु सोंमाखै जे जागाव नों बाबायसा के तिप्रमफ थानि कायसा नबार सिबि दं माजरा ते कायसा के बीजेपी आईपीटी जुटनि प्रार्थी ओ कायनैनो मेसिनै नों जे कपला इंमानि निनि अनुभव बा निनि पुइला रिएक्शन बाहायदों आं एक्चुअली इलेक्शनाव पयला बाचामानि कैंडिडेट नंगै आरो आंनि दल पार्टी हिसाबै आंनि बिरोधी दल जे आं बाचानाय लगे स्ट्रंग पार्टी मांगसे जत जेमन सारा त्रिपुरानो मथा राजानो नायै बुद्रिखा ओंखाय जुनु आनबो आइनि हामजाकमा आं काम खायमान तुयै आइन पाब्लिक रक जनसाधारण हामजाका आनो बुद्रिखा आनबगै जों आसले राजनीति जत बरनो खायो आमु खायनाय जत जाजा कालार गणतान्त्रिक देश बा ओंखाय हायफोनो निजेर मुचुंमातै जार जार डेभलपमेन्ट बागै उन्नतिनि बागै किसा जातिनि बागै कामा खालायनाय हि जों जतनो गाबाव जे जागा हास्ते हापां बीजेपी हापां पुइला फाइसिं तो नों बीजेपी खरकसा सक्रिय कर्मी दंमानि जे खाफुरनाय बा 18 नि इलेक्शन जराव जेबाबे नों सामुं खालाय आबन बे बीजेपी हाबां खायमांखा हनै मानो के आबन जागुलाबो लोकसभा इलेक्शन पाइथागो नों आरो जे टिकेट माया हनै दा आरो नि दल बासाखा ना आबन जागुलके नों आरो बीजेपी नि कारि जाखा हंके ताबुके कपलाय मान जागुला बीजेपी वो नों हाफिनाय दा ताबु एक्चुअली इलेक्शन
গণতান্ত্রিক আইন দङ যদি এলায়েন্স বিজেপি আইপিএফটি এলায়েন্স आरो जों आइपिएफटी र जे बाचानाय आइनि जागायाव बाचानाय केन्डिडेट आइपिएफटी नो रिजाल्ट आरो जीवन जरि आंनो ब जों साइमानो जे ब पाइ बाचाफोरनो पाइया हिङै ओंखाय पाब्लिक र जनसाधारण र जोंनो हामजागै आनो हामजागै बर'नि कयमुंबाय आं केन्डिडेट बाचाय आं कोप्लायंखा कोप्लायमो लगे लगेनो आं बर'नो साखा नायदि जों जेहेतु आगेव आं नेशनेल पार्टी खायो आं डेभलप खायो बागै ननो सामानि ताकबानो तारो निदल पार्टी बाचाबोनो जों खायो फैनाय आफानो जुदि नेशनेल पार्टी जों दंनो नांनाय हियै आं बर'नो काबोता BJP फाइसिं तैके दोनो तेवशा पार्टीव सितंनानि बा पार्टीव तुंनानि अबाय कुनो कग्रब दा कचा ताबुक जराव तो एमने तो सालायखा आं नेशनल पार्टी बिनो को दंगो ताव फानो ओंखाय एमने तो अफिशियल बा बेबराव जइन खाया खनो बराव खायनाय आनो काम खायनाय बा सुबिनाय आं बरनो गायसालाय तारिखा जेहेतु निर्वाचननि सिगां BJP नि गाइडलाइन मानियावै आं निदल पार्टी बाचाका अबियसलि बरनो सासपेन्ड खायखा आं बाचावै ताव फानो ताबुका MDC हिसाबै आं पाइखा मावै बरनो आं काबुवा चिटि गायसारिखा जाहाथे आनो एक्सेप्ट खायनानै बागै बरबा बाक्सा काम खायनानै बागै पुइला सामुं रंनो ताबो जे कपलाय मानजा गुलो जे सामुं रंनो नों खालायनानै साइतंनाय जे गंगानो गंगा सर आमसानि बागै बु सामुंनो सामुं खालायनानै वानसुनाय जे खरकसा नों सरकार हापांगो ओङै मे आफाना बिरोधी दलनि ओङै फाना नों बु सामुंनि बागै नै सिगां साइतंनाय पहिला चिनि गंथाय बारानि एरियाव जों नुगो लामा तुई कारेन्ट ओ तीनटा जिनिसनो जदि जों डेभलप खायमां खांखाय अटोमेटिक न चिन बरकनि डेभलपमेन्ट चिन लामा हांखायसे तुई थानाय तुई तुंखांखाय अटोमेटिक चिनि शिक्षा व्यवस्था अबतिराव जों मानायनाय आबनो जतसे साइमन अबत डेभलपमेन्ट खायखायसे जों उन्नति उनाय हिसेता के बेलाय बेलायखौनो हामबाय जरा करिम बिसिं इपाना सुनो जरा मांग बागिने हे बेलाय बेलायखौनो हामबाय के खाबां ताकुते बुकुक सं नरक नाइट नुखाना जी इंडिपेंडेंस बासायबो कपलाय ओङै मानो इंडिपेंडेंस बासा मान बिसिंतिबो कपलाय ओङै ने बिनि कायसा यापाय फुनुगै मानो बा बिनि कायसा मारि खेखलाय मानो फियाबा तुमुं जदि अ जागाव एडिसि इलेक्शन बा चंबारिव तुमुं जदि केबो फानो सरकार गठन खालायथानि तुमुं जदि नांमासुक सीट माया गांके बिनि आफरो तेबो बिनि मारि तेबो कसुंखे कासा खुमो फियाबा और त्रिपुरा मथा काहाम के बर 18टा सीट बाय कपलाय इमा बाय बिनि आस करि हनि मानो करि हनि माया फियाबा ब खरकसा MDC गुबुन MDC बाय बाक्सानो बबो खरकसा MDC थिनांगो BJP सं तादा तालांनो तालांया आबो जरासे कक्सनाय नाय दंदि खुम्पुइ TV जतनो हामबाय Rikani gothok jagya shak sakno shakni mangfili nayi musang jagya nini shakni fungmano komirui nongbo bui haino slim te fit figure ungnani muchungui tongkhe tei tamuno wansugui tong buri rokni bagai simi harodon songawa fiok jaka living fitness gym center mungsa kebek mungkurei fi kisa bano gym khlainani bebak shep rujak nukhungni samung humung phatani sebokni samungni bisingo phano sakaham bemar ba yakagai sago fitness tubai phadi haike tei tamuno nasingei wansugui tong harodon songo living fitness gym center ni ladies gym trainer by phai malai buskangni salo nungbo slim te fit ungdi Khumpui TV नाय तंनाय खाजान ताखुकते बुखुक सुनो लामसगो अ जाराबो जों फाइसा फाइजा ADC नि काउन्सिल बबनि बसखांगो तिनि कताल समाय थांनाय रंनो बिसिङै नाय BJP नि MDC हिनेमार BJP नि इंगै कैंडिडेट बासानाय रंनो बिसिङै MDC खरकसा सामननि कपलाय इंगै फाइजा ताखुक हंस कुमार त्रिपुरा ताखुना पुइलानो Khumpui TV नि फाइसिं ते कपलाय इंमान बाय खाका हामताय हामबाय याफार खुलुमका Khumpui TV no आके पुइलानो सोंना मोजों माने गांखांखै
তাবো তো বিজেপি হাফাং তো সরকার খালাই মালিয়া বিজেপি রক যে সামুং তাংনা হামানি আবরং কে তাবো ত্রিপুরা মাথাসং খালাইনা নাইখাং খাংকে যারা রুলিং তংনাই बर খালাইনাকে নর বরং সহযোগিতা খালাইনাই আবো একচুয়ালি চিনি পার্টি সিনাই এবং जों যারা বিজেপি খাইনাই রাवबो जोंबो जनजाति न এবং जोंबो जनजातिनि हामख्रायनि बाय सामुं तानानि बाय जोंबो चेष्टा खायनाय এবং जोंबो सुबासुरिनाय के जनजातिनि बा तिप्रासानि हामख्रायनि क्षेत्र के नरबो सुबासुरनाय यस अंके ताबो नों तो सरकार खालायमाले बिजेपि हाफां तो खालायमे आफानो खरकसा एस ए अपोजिशननि खरकसा एमडीसी ने निनि आमसायनि बु जों जालंना पुइला सामु खालायनाम बागि नों साखारनाय जेनि जे आमसायनि दीर्घदिन आगिब बंचित तंगमानि ताबो गत 2018 विधानसभा निर्वाचन जे 25 বছর যে সরকার খাইমিয়া জিনিস না जों খাইকা এই অল্প সময়ও আং আগিবো সাজাক এবং তাবুকবো আং চেষ্টা খাইনা যতদুক ফারি চেষ্টা খাইয়ে চিনি এলাকানি আং এমডিসি হিসাবে যেহেতু চিনি এলাকানি জনসাধারণরাও যে কোনো বড়রাও যে কোনো জাতিনি হোক না কেন আনো সারা বিজেপি প্রার্থীরনি যতনি নাইখাই কপ্লাই খি গোबां বুটবাই आना कप्लाई खाई रिजाक अबनि बागै आने एलाकानि जारा बुतार रावनोबो समस्त सम्प्रदायनि बरुरानोबो आं खाका हामबाय कबगो काजे बरावबो आनो सुबासु रिनाय एबं आं आशा खायो आगामी दिनाव बरावनि हामख्रायनि बाय आं सामुं थांनो धन्यबाद बेला बेला खोथा हामबाय अंके खाबां ताकुते बुखुस नरक नुखना बंखा सामनु एडिसे आसुक थैनि कप्लाइनि फाइजा बीजेपी नि कैंडिडेट हंस कुमार त्रिपुरा बो त्रिपुरा सरनि हामख्रायनि कगो जेसा पार्टी फानों थों हायखाबा जेसा बदलनि सरकार फानों तंथों तुमुं जदि त्रिपुरा हामख्रायनि कक साखा हामख्रायनि लामाव अंके बो आरो याक बाक्सा फानसाके सामुं तांनानै होनाय सायखनारका खाबां ताकुते बुखुस हायके नाय तंदि खुम्पुइ टिभि गुबुन मांपिले रावबो फुनंनाय बेला बेला केन हामबाय Sini bagi sepan tak belasa, tahu bagi sepan mana? Tahu mana mana belasa gas, pasti takkan. Gas bagi ada, muncul anak kiri, berarti gas di proses apa aja, nak cengkainya bahasa nanggo, nak cengkuking kaya namo, tabung ngantai, tetui kaya. Aw, okok soinyo, tabuk nork ni samo fai sopaicha, berarti gas. Orang neng manai, 21 kg by 15 kg ni gas cylinder. Better availability, better size, better service. Bharti Gas, Durjanagar, Airport Road, phone number 7640998623. Nursing Porinamo Chungoi Tongnai, Joto Class 12 Pass Klaijak, Mare Kissing Song, Kaham College Day, Kaham Course Rokno Porina Bagai, Kaham Kasani Kuma Angka, Guthomi School College of Nursing. Karnataka Hapangni ko sumung manjak te RGUHH Karnataka State Nursing Council Bangalore and India Nursing Council New Delhi ni affiliation manja o college o tabuk admission telang jagai tongo BSc Nursing, MSc Nursing, PC BSc Nursing te GNM Nursing o kaibri kursa tabuk admission na harjagai tongo thinango nurse engai luko swai muruna ni bagai class sekheno o course no khlai mannai course rokni bisingo BSc Nursing khlanya ni bagai bisiburi PBBSc Nursing ni bisikni ni course MSc Nursing bo bisikni ni course te GNM Nursing ni bagai bisik thamono complete khlai manbanai course fee kisabano tongoi porinani te janani no khobai juda juda shape ka ham rejaknai taklaini admission engnai rokni bagai amono karibo ST SC te OBC rokni bagai hapangni stipend bano course khlai manbanai Gothomi School College of Nursing ni Nikuma Shankaramot Road Mahalakshmipuram Layout Bangalore Haike taita mono nasingi tongsinai o kaham college o admission nawi poriwoi langmani thinangno shnamnani bagai tabuk no koktupai kurungbadi 8415095717 8837414216 Sini bagi sepan tak belasa, tahu bagi sepan mana? Tahu mana mana belasa gas, pasti takkan. Gas bagi ada,
मुंसो आना करै बारते गेस्टिक प्रबस फैजाक ना जों लायनो बाजना नांगौ ना जों बुकिं खाया नांगौ ता बुंनो थानाय दैथुबि फैनाय आव अकक सैन्य ताबुक नरकनि सामो फाइ सफाइखा बारती ग्यास अरो नों मानाय 21 केजि बाय 15 केजिनि ग्यास सिलिन्डार बेटर अवेलेबिलिटी better size बेटर सर्विस बारती ग्यास दुर्जनगर एयरपोर्ट रोड फोन नम्बर 7640998623 মানে বেনিফিটের কোন লাগানো মুখে তো 22,000 programnya bagi proyek tinggal panggil kerja money jadi beneficiary itu jatuh nama ani sini mau kuasa di sini orang tunggu sini tu masih kurang artikel di blog ni chairman untuk tunggu masa di sini orang masih tunggu tu masih kurang artikel ni komnar kayak hajar macam mau baru mau mana kah mana particular itu कोई डेमिशन के प्रो ये सेलर का मना सेलर फोटो तो भी है सर kamu beneficiar nunggu ding hui kelas kok gitu aja nih lama yang pada habis enggak Saran di depan yang hari kita yang hari oh mana setting mesin bengong kan mesin itu kiri belayar waktu ya noh bau mana sah jabra Balai kecil manggai kaham, cini tulasi kau adi blogo, seng bisa ke cini BPL family, tei parta holder, kembali no bisa mana ibakha, orang seng tinta item tonggo, mana, kaisa ke cini mai nagmani mesin, tei cini kaisa tonggo pump set tak tonggo, tei kaisa jabra ramani, kau tinta item, seng cini bakha, kau central scheme. Sini agriculture department hoite bagjago private nursery section bakha o belai ke nangmani sini borok rok amhai rok sing baisaban thayako obok tal sini scheme o delhi hoite central hoite sing hojago sini borok mai nagmani machine tei jabra ramani tei pump set titi samani amhai rok sing machine borok khaika besabak sini mo patta holder pore bagi mo scheme phaigo जों साइमाचिन तुलासगाव ब्लक आरडी ब्लक बालाय खेलें गरिब एरिया जों साइमाना बने बागै जों स्पेशल अब चिनि स्टेट गभर्नमेंट होते जों अब का घोषणा खाजाखा चिनि तुलासगाव आरडी ब्लक गाय कायसा एस्पिरेशन ब्लक स्पेशल ब्लक कायसा डिक्लार खाजा आवन बागै जों अमहारा स्किम मानो आंखा गाव चिनि एलाकानि जनगण रक जत्तनो ओ मानैनो मांगै जाते ठीक ठीक लाई व्यवहार खायना बागै आं बरनो कइनाय जाते ओ मानै रक जाते कोनो ता फालथुं
নিজে যে মানমানি জিনিস আবো নিজের ইউজ খাইথুং অবহাই না আঙ্গন কইনাই এই যতনো বেলাইকে কম সকাতিনি অবহাই কেতাল জিনিস রক जों गाबोन फैला माखो दिनाव आर डेभेलप এবং যতনো যিনি স্পেশালি যিনি কেন্দ্র সরকার যিনি মোদি যিনি আঙ্গলে হামবাই মারাবো তো মাহাই যিনি করি রগ্ন সারা ভারতবর্ষর বড় সিগাवनि এলাকাनि बर' उभायनो बेलाय गोपाल गाहाम जों अब फार्स्ट जों बागो तो नेक्स्ट अब जों बाग फिनाय एभ्रि इयाराव प्रत्येक बोसोराव माइ जों खायजाबो जों आं जतनो हामबाय माराबो नार्सिं परिणामो चुंगै तंगनाय जत क्लास 12 पास खलाइजाक मारे किसिं सं काहाम कलेज ते काहाम कोर्स रखनो परिना बागै काहाम कासा निकोमा अंखा गौतमी स्कुल कलेज अफ नार्सिं कर्नाटक हाफांनि गसुमुं मानजाक ते RGUHH कर्नाटक स्टेट नार्सिं काउन्सिल बेंगालुर एन्ड इंडिया नार्सिं काउन्सिल निउ दिल्लीनि एफिलिएशन मानजा अ कलेजो ताबुक एडमिशन तलांजागै दंगो BSc Nursing, MSc Nursing, BSc Nursing te GNM Nursing o kaibri kursa tabok admission na harjagai tongo. Thinango nurse engai luko swai murina ni bagai class second o course no khlai mannai. Course rokni bisingo BSc Nursing khlainya ni bagai bisiburi. PBBSc Nursing ni bisik ni course. MSc Nursing bo bisik ni course te GNM Nursing ni bagai bisik thamono complete khlai manbainai. Course fee kisabano tongoi porinani te janani no khobai juda juda shape kaham rejaknai taklaini admission engnai rokni bagai abuno karibo ST SC te OBC rokni bagai hapangni stipend baino course khlai manbainai. Gautomi School College of Nursing ni nikuma Shankaramot Road Mahalakshmipuram Layout Bangalore Haiketai tamono narsingni tongsinai o kaham college admission nawai poriwai langmani thinangno shnamnani bagai tabukno koktupai kurungbadi 8415095717 8837414216 क्यों नहीं बुती रे भारे सर मेरा वैन को ले जाओ अंदर लेके जाओ ए जाने जाने शंकर ठीक है भागो अरे यार तुम मारते क्यों नहीं हो को मारो इनको सालों को चलो इधर लेकर जाओ मारो मारो इसको हिट हिम ब्लडी एसहोल बाहर निकालो इनको দেখুন যে বিয়ের একটা সিজন চলছে বৈশাখ মাসে বাঙালি যারা আমরা রয়েছি আমরা সেই চৈত্র মাসটা থাকে বন্ধ এবং বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ থেকে আবার বিয়ের সিজন শুরু হয় তো গতকালকে বিয়ের ডেট ছিল গোলাপবাগান বা আমাদের মানিককোটে যে ঘটনাটা ঘটেছে দেখুন আমরা কোভিডের মধ্যে চলছে এবং সেকেন্ড ওয়েভ সেটা খুব শক্তিশালী আমরা জানি এবং সবারে ভরসা শাসন প্রশাসন সবাই যাতে আমাদেরকে রক্ষা করে এমন মানসিকতা সবারই থাকে তো গতকালকে সেটা যারা করেছেন শাসন প্রশাসনের পারমিশন নিয়েছেন সেটা ওনারা বলছেন তো পারমিশন নিয়েও সংখ্যাটার উপর আমরা সবাই নজর রাখবো স্বাস্থ্যবিধি আমরা মেনে চলবো আর শাসন প্রশাসন যেটাই করে আমাদের মঙ্গলের জন্য করে থাকে তো গতকালকে যে ঘটনাটা ঘটেছে সেটা না ঘটলে পারতো সেটা অনভিপ্রেত সেটা কেউ আমরা আশা করি না আমার শাসন প্রশাসন এবং জনসাধারণ আমরা সবাই এক পরিবারের তো আপনারা যতটা যেভাবে কষ্ট নিয়েছেন আমিও সেইভাবে সেটা নিয়েছি আপনারা যদি কষ্ট পেয়ে থাকেন সেটা আমিও কষ্ট পেয়েছি তো অনেকের বিষয়ে গুলিয়ে ফেলবেন না শাসন প্রশাসন আমাদের রক্ষা করার জন্য সব কিছুটা করছে তার উপরেও যদি আপনারা কেউ মনে কষ্ট হয়ে থাকে আমি সংবাদ মাধ্যমে গোটা বিষয়টার জন্য আমি সবার কাছে ক্ষমা চাইছি অ্যাপোলজি চাইছি কিন্তু আমরা আমাদেরকে রক্ষা করতে হবে আমরা স্বাস্থ্যবিধি মেনে আমাদেরকে চলতে হবে দেখুন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কোভিড হয়েছিল
তো উনি আপনাদের আশীর্বাদে উনি এখন সুস্থ, উপমুখ্যমন্ত্রীও সুস্থ। তো আমাদেরকে সুস্থ থাকা খুব দরকার এবং যতটা সম্ভব বাড়ি থেকে আমরা বেরোবো না, স্বাস্থ্যবিধি আমরা মেনে চলবো। এবং গতকালকের ঘটনাটা যতটুকু হয়েছে সেটা আমি আবারও বলছি অনভিপ্রেত, সেটা না হলেই হতো। কিন্তু সবচেয়ে বড় বিষয় আমাদের বোনটার বিয়েটা হয়েছে, ও লগ্নভ্রষ্টা হয়নি, সে বিয়েটা হয়েছে। তো তাদের প্রতি আমাদের শুভকামনা রইল। আবারও আমি সবার কাছে ক্ষমা চাইছি এই বিষয়ের জন্য। Gas pakai heda, mungso anak kiri. Berarti gas di proposal pojak, na cengkainya basona nanggo, na cengkuking kaya nang. Tabung nganai, tetuwi kene. Aw, kok soino. Tabuk nork ni samo phai sophaikha barti gas. Oro nang manai 21 kg by 15 kg ni gas cylinder. Better availability, better size, better service. Barti gas, Durjonagar, Airport Road, phone number 7640998623. Nursing Porinamu Chungui Tongnai, Joto Class 12 Pass Klaijak, Mare Kissing Song, Kaham College Day, Kaham Kurs Rokno Porina Bagai, Kaham Kaisa Nikoma Engka, Guthomi School College of Nursing. Karnataka Hapangni Koshimung Manjak, Te RGUHH, Karnataka State Nursing Council, Bangalore and India Nursing Council New Delhi ni affiliation manja o college o tabuk admission talangjagui tongo. BSc Nursing, MSc Nursing, PC BSc Nursing te GNM Nursing o kaibri kursa tabuk admission na harjagui tongo. Thinango nurse engai lukuswai murunani bagai class sekheno o course no khlai mannai. Course rokni bisingo BSc Nursing khlainani bagai bisiburi, PBBSc Nursing ni bisiknini course, MSc Nursing bo bisiknini course te GNM Nursing ni bagai bisik thamono complete khlai manbainai. Course fee kisabano tongoi porinani te janani no khobai juda juda shape kaham rejaknai taklaini admission engnai rokni bagai abuno karibo ST SC te OBC rokni bagai hapangni stipend baino course khlai manbainai. Guthomi School College of Nursing ni Nikuma Shankaramot Road Mahalakshmipuram Layout Bangalore. Haike tai tamuno naisengi tongsinai o kaham college o admission nawi poriwi langmani thinangno shnamnani bagai tabuk no koktupai kurungbadi 8415095717 8837414216. Rikani gothok jagya shak sakno shakni mangfili nai musang jagya nini shakni phungmano komirui nongbo bui haino slim day fit figure ungnani muchungui tongkhe tei tamuno wan sugui tong buri rokni bagai simi harodon songawa phiok jaka living fitness gym center mungsa kebe mongkurei phi kisa bano gym khlainani bebak shep rijak nukhungni samung humung phatani sebokni samungni bisingo phano sakaham bemar ba yakagai sago fitness tubui phadi haike tei tamuno nasingei wan sugui tong harodon songo living fitness gym center ni ladies gym trainer by phai malai buskangni salo nungbo slim te fit ungdi.
खुलुमका खुम्पुइ टिभि नायथंनाय खाजानता खुक्ताय बुखुक संनो लामसगो अ जारा जों एडिसिनि कक्साब न खायाकेबा काउन्सिल भवन तिनि गोताल हाय जारा जारा समाय तांग्या ख बरक समाय तांखा अबरं बिसिंग्रिने खरकसा कैंडिडेट जे कैंडिडेट गंगानगर गंदा सरान चिमिनाय इंडिपेंडेंस बाबे कपलायनि फायका भूमिका नंदन रिया दाखुनो पुइलानो खाका हमताय हमजा मुंजाफोर खुम्पुइ टिभिनि फासिंतै नोंजे कपलायनि फाय माने बागै पुइला हामबाय अंकै ननो सोंनामु सोंमाखै जे जागाव नों बाबायसा के तिप्रमफ थानि कायसा नबर सिबि दमा जरा ते कायसा के बीजेपी आईपीटी जुटनि प्रार्थी ओ कायनैनो मेसिनै नों जे कपलाय मानि निनि अनुभव बा निनि पुइला रिएक्शन बाहायदों आं एक्चुअली इलेक्शनाव पुइला बाचा मानि कैंडिडेट नङै अर आंनि दल पार्टी हिसाबै आंनि बिरोधी दल जे आं बाचानाय लगे स्ट्रं पार्टी मांसि जत जेमन सारा त्रिपुरानो मथा राजानो नायै बुद्रिखा ओंखाय चुनु आनबु आइनि हामजाकमा आं काम खायमान तुयै आइन पाब्लिक रक जनसाधारण हामजाका आनो बुद्रिखा आनबगै चुं आसले राजनीति जत बरनो खायो आमु खायनाय जत जाजा कालार गणतान्त्रिक देश बा ओंखाय हायफोनो निजेर मुचुंमातै जार जार डेभलपमेन्ट बागै उन्नतिनि बागै किसा जातिनि बागै कामा खायनाय हि चुं जतनो गाबाव जे जागा हास्ते हापां बीजेपी हापां पुइला फाइसिं तो नों बीजेपी खरकसा सक्रिय कर्मी दं माने जे खाफुरनाय बा 18 नि इलेक्शन जराव जेबाबे नों सामुं खालाय आबन बीजेपी हाबां खायमांखा हनै मानो के आबन जागुलाबो लोकसभा इलेक्शन पाइथागो नों आरो जे टिकेट माया हनै दा आरो नि दल बासाखा ना आबन जागुलके नों आरो बीजेपी नि कारि जाखा हंके ताबुके कपलाय मान जागुला बीजेपी वो नों हाफिनाय दा ताबु एक्चुअली इलेक्शनाव गणतान्त्रिक आइन दङ जदि एलायन्स बीजेपी आईपीटी एलायन्स आरो जों आईपीटी र जे बाचानाय आइनि जागाव बाचानाय कैंडिडेट आईपीटी न रिजार्व खारो जीवन जरियांनो ब जों साइमानो जे ब पाइप बाचाफोनो पाइया हिङै ओंखाय पाब्लिक र जनसाधारण र जुनो हामजागै आनो हामजागै बरनि कयमुंबाय आं कैंडिडेट बाचाखा बाचाय आं कप्लायंखा कप्लायमो लगे लगे न आं बरनो साखा नादि जों जेहेतु आगेव आं नेशनल पार्टी खायो आं डेभलप खायो बागै न सामानि न सामानि ताकबनो तारो निदल पार्टी बाचाबनो जों खायो फैनाय अबनो कदि नेशनल पार्टी बे जों तंना नंनाय हियै आं बरनो काबोता के बीजेपी फाइसिं तैके दोनो तेवसा पार्टी वो सितंगनानि बा पार्टी वो तुंगनानि अबाय कुनो कग्रब दा कसा ताबुक जराव तो एमने तो सालायखा आं नेशनल पार्टी बिनो तंगो ताव फानो ओंखाय एमने तो ऑफिशियल बाबे बर जॉइन खाया खनो बर खायनाय आनो काम खायनाय बाग सुबिनाय आं बरनो गायसालाय तारिखा जेहेतु निर्वाचननि सिगां बीजेपी नि गाइडलाइन मानियावै आं मिडल पार्टी बाचाखा ऑब्वियसली बरनो सस्पेंड खायखा आं बाचावै ताव फानो ताबका एमडीसी हिसाबै आं पाइखा मावै बरनो आं काबो चिटि गायसारिखा जाहाथे आनो एक्सेप्ट खायनानै बागै कोनो बाक्सा काम खायनानै बागै पुइला सामुं सामुंग्रनो ताबो जे कपलाय मानजा गुलो जे सामुंग्रनो नों खालायनानै साइतंना जे गंगानगर गंदा सरा आमसानि बागै बु सामुंनो सामुं खालायनानै वानसुंनाय जे खरकसा नों सरकार हापांगो ओङै मे फाना बिरोधी दलनि ओङै फाना नों बु सामुंनि बागै नै सिगां साइतंनाय पुइला चिनि गंथाय बारानि एरियाव जों नुगो लामा बायतै लामा तुई कारेन्ट ओ तीनटा जिनिस न जदि जों डेभलप खायमा खांखाय अटोमेटिक न चिम बरकनि डेभलप नाय चिन लामा हांखायसे तुई थानाय तुई तुंखांखाय अटोमेटिक चिनि शिक्षा व्यवस्था अबतिर जों मानायनाय आबनो जत से साइमन अबत डेभलपमेन्ट खायखायसे जों उन्नति उनाय हिसेता के बेलाय बेलायखौनो हामबाय जरा करिं बिसिं इपान छनो जरा मांग बागिने हानहे बेलाय बेलायखौनो हामबाय इनके खाबां ताखुते बुकुक स नरक नाइट नुखाना जी इंडिपेंडेंस बासायबो कपलाय ओङै मानो इंडिपेंडेंस बासा मान बिसिंतिबो कपलाय ओङै ने बिनि कायसा यापाय फुनुगै मानो बा बिनि कायसा मारि खेखलाय मानो फियाबा तुमुं जदि अ जागाव एडिसि इलेक्शन बा चंबारि व तुमुं जदि केबो फानो सरकार गठन खालायथानि तुमुं जदि नांमासुक सीट माया गांके बिनि आफरो तेबो बिनि मारि
टेबो कसुं के कासा खुमो फियाबा और त्रिपुरा मथा गाहाम के बर 18टा सीट बाय कपलाय इमा बाय बिनि आस करि हनि मानो करि हनि माया फियाबा बो खरकसा एमडीसी गुबुन एमडीसी बाय बाक्सानो बबो खरकसा एमडीसी थिनांगो बीजेपी सं तादा तालांनो तालांया आबो जरासे कक्संनाय नाय दंदि खुम्पुइ टीवी जतनो हामबाय Rikani gothok jagya shak sakno shakni mangfili nayi musang jagya nini shakni phungmano komirui nongbo bui haino slim te fit figure ungnani muchungui tongkhe tei tamono wan sugui tong buri rokni bagai simi harodon songawa phiok jaka living fitness gym center mungsa kebek mungkurei phi kisa bano gym khlainani bebak shep rujak nukhungni samung humung phatani sebokni samungni bisingo phano sakaham bemar ba yakagai sago fitness to bui phadi haike tei tamono nasingei wan sugui tong harodon songo living fitness gym center ni ladies gym trainer by phai malai buskangni salo nungbo slim te fit ungdi Khumpui TV nai tongnai khajang takhuk tei bukhuk sungno lamsago o jarabo sung phaisa phaijak ADC ni council boboni bwskhango tini kotal samai tangnai rokno bisingai nai BJP ni MDC hinimar BJP ni ingir candidate basanai rokno bisingai MDC khoroksa samononi kaplai ngai phaijak takhuk hongso kumar tipra takhuna puilano Khumpui TV ni phaising tei kaplai ingman bai kha hamtai hambai yafar khulumka Khumpui TV no Oke, pulang sengamu cuma nengang kaki. Tabu to BJP hapang to sorgar khalai malia. BJP rok je samung tangna mani. Ne aborong no ke tabu Tripura matha song khalai na naikang kaki. Jara ruling otong ne bor khalai na ke nor borong no সহযোগিতা khalai na. Abo actually sini party sinai. Ebong chung jara BJP khainai rok bo chung bo jonojati no. এবং চংব জনজাতিনি হামকারানি বাই সামং তানানি বাই চংব চেষ্টা খাইনাই এবং চংব সুবাসুরিনাই ke jonojatini ba Tripurasani hamkaran khetre ke norbo subasurnai yes angke tabu nang to sarkar khalai mali BJP hapang to khalai me aphano khoroksa as a opposition ni khoroksa MDC ngene nini amchai ni bujung jalongna puila samung khalai nam bagi nang sakkarnai jeni je amchaini দীর্ঘদিন আগিব বঞ্চিত তংমানি তাবুক গত 2018 বিধানসভা নির্বাচন যে 25 বছর যে সরকার খাইমিয়া জিনিস ন जों খাইকা এই অল্প সময় আং আগিব সাজাক এবং তাবুকবো আং চেষ্টা খাইনা যতদুক ফারি চেষ্টা খাই চিনি এলাকানি আং এমডিসি হিসাবে যেহেতু চিনি এলাকানি জনসাধারণরাও যে কোনো বড়রাও যে কোনো জাতিনি হোক না কেন আনো সারা বিজেপি প্রার্থীরনি যতনি নাইখাই কপ্লাই খি গোবাং বুটবাই আনা কপ্লাই খাই রিজাক অবনি বাগাই আনে এলাকানি যারা বুতার রানবা সমস্ত সম্প্রদায়নি বড় রানবা আং খাকা হামবাই কবগো কাজে বরাবো আনো চুবাচু রিনাই এবং আং আশা খাইও আগামী দিনে বরাওনি হামকরাইনি বাই আং সামুং তাংনি ধন্যবাদ bela bela kita hambai oke khamang takute bukhukso norok nukhana bongka samono edisi asuk thaini kaplai ngi phaija BJP ni candidate Hongso Kumar Tripura bo Tripura saroni hamkaraini kogo jesa party phanang thung haikaba jesa bodol ni sarkar phanangi tongthung tumung jodi Tripura sa hamkaraini kok saka ngki hamkaraini lama wongke bo aro yak baksa phanchake samung tangna hinne saikhanarka khapang takute bukhukso haike nai tongdi Khumpui TV kubun mangpili rogo phunungnai bela bela kena hambai Sini bagi sempat tak belasa, tahu bagi sempat apa ni? Tahu mana apa ni belasa gas, pasti tak kan? Gas bagi ada, muncul anak kiri, bar gas di Tripura saja, na cenglai ni bahasa nango, na cengpuking kaya nango, tabu ngantai, tetui kaya. Aw, okok soinyo, tabuk nork ni samo phai sophaikha barti gas. Oro nang manai 21 kg by 15 kg ni gas cylinder. Better availability, better size, better service. Barti gas,
দুর্জনগর এয়ারপোর্ট রোড ফোন নম্বর 7640998623 Nursing Porinamu Chungui Tongnai Joto Class 12 Pass Khlaijak Mare Kising Song Kaham College Te Kaham Course Rokno Porina Bagai Kaham Kaisa Nikoma Engkha Guthomi School College of Nursing Karnataka Hapangni ko sumung manjak te RGUHH Karnataka State Nursing Council Bangalore and India Nursing Council New Delhi ni affiliation manja o college o tabuk admission talangjagoi tongo BSc Nursing, MSc Nursing, PC BSc Nursing te GNM Nursing o kaibri kursa tabuk admission na harjagai tongo thinango nurse engai luko swai murunani bagai class 2 no o course no khlai mannai course rokni bisingo BSc Nursing khlainani bagai bisibure PBBSc Nursing ni bisiknui ni course MSc Nursing bo bisiknui ni course te GNM Nursing ni bagai bisik thamono complete khlai manbainai course fee kisabano tongoi porinani te janani no khobai juda juda shape kaham rejaknai taklaini admission engnai rokni bagai amono karibo ST SC te OBC rokni bagai hapangni stipend baino course khlai manbainai Gothomi School College of Nursing ni Nikuma Shankaramot Road Mahalakshmipuram Layout Bangalore Haike taita mono nursing tongsinai o kaham college admission nawoi poriwoi langmani thinangno shnamnani bagai tabuk no koktupai kurungbadi 8415095717 8837414216 치료와 계속 만타가 불러서 따고 계속 만하는 따고 만하는 불러서 계속 다시 타가 gas pa ge haida mungso anana kori barte gas ti proso poja na chunglai no basona nango na chungbuking khaya namo tabung thanai te tumi khainai আও অকক সৈন্য তাবক নরকনি সামো ফাই সফাইখা বাড়তি গ্যাস অর নং মানাই 21 কেজি বাই 15 কেজি নি গ্যাস সিলিন্ডার better availability better size better service বাড়তি গ্যাস দুর্জনগর এয়ারপোর্ট রোড ফোন নম্বর 7640998623 Programnya bagi proyek tiga tanggal kerja money jadi beneficiary itu jatuh nama ani sini nama kuasa sini orang tunggu sini tunggu security blog ni chairman untuk depan masa sini orang macam tu tulis security blog ni komnar kayak hajar macam mau borong mau mana sih mana particular itu untuk uji mesin ke bro ये सिरप तो मना सिरप फोटो तो भी है सर तो मो बेनिफिशियल को दिन हुई ना को भी है करेंगे आप लामो yang pada habis enggak saran jadi bermain yang hari kita yang hari
ও মানে প্রেসিং মেশিন বঙ্গ হলো Kiri belah ya, waktu ya, noh. bau mana ka gabra ramana Balai ke cini manggai kaham, cini tulasi ko adi blogo, sing bises ke cini BPL family, tei parta holder, kembali bisa manai bakha, orang sing tinta item tonggo, manai, kaisa ke cini mai nagmani mesin, tei cini kaisa tonggo pump set takhe tonggo, tei kaisa jabra ramani, abai tinta item, sing tini bakha, abai central scheme. Sini agriculture department hoite bagjago private nursery section bakha o belai ke nangmani sini borok amhairok sing waisaban thayako obo katal sini scheme o Delhi hoite central hoite sing hojago sini borok mai nagmani tei jaramani tei pump set titi samani amhairok machine borok khaike bisabak sini mo parta holder por bagi mo scheme phaigo जों साइमा जों तुलासगाव ब्लक आरडी ब्लक बालाय खेलें गरिब एरिया जों साइमानो बने बागै जों स्पेशल अब जोंनि गभर्नमेन्ट हयते जों अब घोषणा खायजाखा जोंनि तुलासगाव आरडी ब्लक गाय कायसा एस्पिरेशन ब्लक स्पेशल ब्लक कायसा डिक्लार खायजाक आबनि बागै जों माहारा स्किम मानो आंखागाव जोंनि एलाकानि जनगण रक जत्तनो ओ मानिनो मागै जाते ठीक ठीक लाई व्यवहार खायनो बागै आं बरनो कयनाय जाते ओ मानिनो जाते कोनो ता फालथुं निजे जे मानमानि जिनिस अब निजेनो इउज खायथुं अब हायना आं बरनो कयनाय जे जत्तनो बेलायके कम खकातिनि अब हाय गताल जिनिस रक जों आबन पुइला मांखो दिनरो आरडी ब्लक अब आं जत्तनो जोंनि स्पेशली जोंनि केन्द्र सरकार जोंनि मोदी दिनो आं बेलाय हामबाय मारावो तो माहाय जोंनो जोंनि करि रगनो सारा भारतबर्षरो बर' सिगांनि एलाकानि बर' भाइनो बेलाय कपाल काहाम जों अब फार्स्ट जों बागो तो नेक्स्ट अब जों बाग फिनाय every year प्रत्येक बोसोराव मानसि खायजागो आं जत्तनो हामबाय मारावो Nursing Porina Chungui Tongnai, Joto Class 12 Pass Klaijak, Mare Kissing Song, Kaham College Day, Kaham Course Rokno Porina Bagai, Kaham Kaisa Nikoma Unka, Guthomi School College of Nursing. Karnataka Hapangni Goshimung Manjak, Te RGUHH, Karnataka State Nursing Council, Bangalore and India Nursing Council New Delhi ni, Affiliation Manja o College o Tabuk, Admission Talang Jagitongo. BSc Nursing, MSc Nursing, PCBSc Nursing te GNM Nursing o Kaibri Kursa Tabok Admission na harjagai tongo. Thinango nurse engai lukoshwai murinani bagai class sekheno o course no khlai mannai. Course rokni bisingo BSc Nursing khlainyani bagai bisibure. PBBSc Nursing ni bisikni ni course. MSc Nursing bo bisikni ni course te GNM Nursing ni bagai bisik thamono complete khlai manbainai. Course fee kisabano tongoi porinani te janani no khobai juda juda shape kaham rejaknai taklaini admission engnai rokni bagai amono karibo ST SC te OBC rokni bagai hapangni stipend baino course khlai manbainai. Guthomi School College of Nursing ni Nikuma Shankaramot Road Mahalakshmipuram Layout Bangalore. Hagetai tamono nursing tongsinai o kaham college admission nawai poriwai langmani thinangno shnamnani bagai tabukno koktukai kurungbadi 8415095717 8837414216. क्यों नहीं बुती रे भारे सर मेरा बैंक को ले जाओ अंदर लेके जाओ ए जानो जानो शंकर ठीक है भागो भागो यार तुम मारते क्यों नहीं हो तो मारो इनको सालों को
चलो इधर लेकर जाओ मारो मारो इसको हिट हिम ब्लडी एसहोल बाहर निकालो उनको দেখুন যে বিয়ের একটা সিজন চলছে বৈশাখ মাসে বাঙালি যারা আমরা রয়েছি আমরা সেই চৈত্র মাসটা থাকে বন্ধ এবং বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ থেকে আবার বিয়ের সিজন শুরু হয় তো গতকালকে বিয়ের ডেট ছিল গোলাপবাগান বা আমাদের মানিক্যকোটে যে ঘটনাটা ঘটেছে দেখুন আমরা কোভিডের মধ্যে চলছি এবং সেকেন্ড ওয়েভ সেটা খুব শক্তিশালী আমরা জানি এবং সবারে ভরসা শাসন প্রশাসন সবাই যাতে আমাদেরকে রক্ষা করে এমন মানসিকতা সবারই থাকে তো গতকালকে সেটা যারা করেছেন শাসন প্রশাসনের পারমিশন নিয়েছেন সেটা ওনারা বলছেন তো পারমিশন নিয়েও সংখ্যাটার উপর আমরা সবাই নজর রাখবো স্বাস্থ্যবিধি আমরা মেনে চলবো আর শাসন প্রশাসন যেটাই করে আমাদের মঙ্গলের জন্য করে থাকে তো গতকালকে যে ঘটনাটা ঘটেছে সেটা না ঘটলে পারতো সেটা অনভিপ্রেত সেটা কেউ আমরা আশা করি না আমার শাসন প্রশাসন এবং জনসাধারণ আমরা সবাই এক পরিবারের তো আপনারা যতটা যেভাবে কষ্ট নিয়েছেন আমিও সেইভাবে সেটা নিয়েছি আপনারা যদি কষ্ট পেয়ে থাকেন সেটা আমিও কষ্ট পেয়েছি তো অনেকের বিষয়ে গুলিয়ে ফেলবেন না শাসন প্রশাসন আমাদের রক্ষা করার জন্য সব কিছুটা করছে তার উপরেও যদি আপনারা কেউ মনে কষ্ট হয়ে থাকে আমি সংবাদ মাধ্যমে গোটা বিষয়টার জন্য আমি সবার কাছে ক্ষমা চাইছি অ্যাপোলজি চাইছি কিন্তু আমরা আমাদেরকে রক্ষা করতে হবে আমরা স্বাস্থ্যবিধি মেনে আমাদেরকে চলতে হবে দেখুন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীও কোভিড হয়েছিল তো উনি আপনাদের আশীর্বাদে উনি এখন সুস্থ উপমুখ্যমন্ত্রী অসুস্থ তো আমাদেরকে সুস্থ থাকা খুব দরকার এবং যতটা সম্ভব বাড়ি থেকে আমরা বেরোবো না স্বাস্থ্যবিধি আমরা মেনে চলবো এবং গতকালকের ঘটনাটা যতটুকু হয়েছে সেটা আমি আবারও বলছি অনভিপ্রেত সেটা না হলেই হতো কিন্তু সবচেয়ে বড় বিষয় আমাদের বোনটার বিয়েটা হয়েছে ও লগ্নভ্রষ্টা হয়নি সে বিয়েটা হয়েছে তো তাদের প্রতি আমাদের শুভকামনা রইল আবারও আমি সবার কাছে ক্ষমা চাইছি এই বিষয়ের জন্য Gas lagi ada, muncul anak kiri. Berarti gas di proses apa aja? Nah cengkainya pas mana nanggo, nah cengkuking kaya nanggo. Tabung ngethanai, tetumi kaya. Aw, okok soinyo. Tabuk nork ni samo phai sok phaicha, barti gas. Oro nung manai, 21 kg by 15 kg ni gas cylinder. Better availability, better size, better service. Barti gas, Durjonagar, Airport Road, phone number 7640998623. Nursing Porinamu Chungui Tongnai, Joto Class 12 Pass Klaijak, Mare Kissing Song, Kaham College Day, Kaham Course Rokno Porina Bagai, Kaham Kaisani Kuma Engka, Guthomi School College of Nursing. Karnataka Hapangni Goshimung Manjak, Te RGUHH, Karnataka State Nursing Council, Bangalore and India Nursing Council, New Delhi ni, Affiliation Manja o College o Tabuk, Admission Telang Jagitongo. BSc Nursing, MSc Nursing, BSc Nursing te, GNM Nursing o Kaibri Kursa Tabuk, Admission Nahar Jagitongo. Tinango Nurse Ngai Lukushwai Murinani Bagai, Class Sekino o Kursno, Klaimanai, Kurs Rokin Bisingo, BSc Nursing, Klanyani Bagai, Bisiburi, PBBSc Nursing ni, Bisiknini Kurs,
MSc Nursing bo basic ni course te GNM Nursing ni bagai basic thamono complete khlai man banai course fee ki sabano tongoi porinani ti janani no khobai juda juda shape ka ham rejak nai taklai ni admission ungnai rokni bagai abuno karibo ST SC te OBC rokni bagai hapangni stipend bano course khlai man banai Gothomi School College of Nursing ni Nikuma Shankaramot Road Mahalakshmipuram Layout Bangalore Hage tai tamono nursing tongsinai Okaham College admission nawai poriwoi langmani thinangno shnamnani bagai tabuk no koktupai kurungbadi 8415095717 8837414216 Rikani gothok jagya sakno sakni mangfili nai musang jagya nini sakni phungmano komirui nongbo boi haino slim te fit figure ungnani muchungui tongkhe tei tamono wan sugui tong buri rokni bagai simi harodon songawa phiok jakha living fitness gym center mungsa kebe mungkurei phi kisa bano gym khlainani bebak shep rjak nukhungni samung humung phatani sebokni samungni bisingo phano sakaham bemar ba yakagai Shago fitness to be fadi. Hake te tamono nashingai wan sugui tong harodon songo living fitness gym center ni ladies gym trainer by Phai Malai buskangni shalo nungbo slim te fit ungdi खुलुमका खुम्पुइ टिभि नायतंनाय खाजानता कुकते बुखुक संनो लामसगो अ जारा जोंनि एडिसिनि कक्साब न खायाकेबा काउन्सिल भवन न फतिनि कोताल काहाय हाय जारा जारा समाय तांगे ख बरक समाय तांखा अबरं बिसिंग्रिने खरकसा कैंडिडेट जे कैंडिडेट गंगानगर गंदा सरान चिमिनाय इंडिपेंडेंस बाबे कपलायनि फायका भूमिका नंदन रिया ताखुनो पुइलानो खाका हामताय हामजा मुंजाफोर खुम्पुइ टिभिनि फासिंते नोंजे कपलायनि फायमाने बागै पुइला हामबाय अंकै ननो सोंनामु सोंमाखै जे जागाव नों बाबायसा के तिप्रमफ थादि कायसा नबार सिबि दमा जरा ते कायसा के बीजेपी आईपीटी ज्योति प्रार्थी ओ कायनैनो मेसेनै नों जे कपलायनि मानि निनि अनुभव बा निनि पुइला रिएक्शन बाहायदों आं एक्चुअली इलेक्शनाव पयला बाचामानि कैंडिडेट नंगय और दल पार्टी हिसाबै आनी बिरोधी दल जे आं बाचानाय लगे स्ट्रंग पार्टी मांगसे जत जेमन सारा त्रिपुरा मथा राजानो नायै बुद्रिखा ओंखाय चुनु आनबो आइनि हामजाकमा आं काम खायमान तुयै आइन पाब्लिक जनसाधारण हामजाका आनो बुद्रिखा आनबगै चुं
আসলে রাজনীতি যত বড় খাইও আমু খাইনাय যত যা যা কালার গণতান্ত্রিক দেশ বা ओंखाय हायफोनो निजेर मुचुं मातय जार जार डेभलपमेन्ट बागै उन्नतिनि बागै किसा जातिनि बागै कामा खालायनाय हि जों जतन गाबागाव जे जागा हास्ते हापां बीजेपी हापां पयला फाइसिं तो नों बीजेपी खरकसा सक्रिय कर्मी दंमानि जे खाफुरनाय बा 18 नि इलेक्शन जराव जेबाबे नों सामुं खालाय आबन बीजेपी हाबां खाय मांखा हनै मानो के आबन जागुलाबो लोकसभा इलेक्शन पाइथागो नों आरो जे टिकेट माया हनै दा आरो नि दल बासाखा ना आबन जागुलके नों आरो बीजेपी नि कारि जाखा हंके ताबुके कपलाय मान जागुला बीजेपी वो नों हापिनाय दा ताबु एक्चुअली इलेक्शन गणतान्त्रिक आइन दङ जदि एलायन्स बीजेपी आईपीएफटी एलायन्स आरो जों आईपीएफटी र जे बाचानाय आइनि जागाव बाचानाय कैंडिडेट आईपीएफटी रिजार्व खारो जीवन रियांग न ब जों साइमानो जे ब पाइ बाचाफोनो पाइया हिंगै ओंखाय पाब्लिक र जनसाधारण र जोंनो हामजागै आनो हामजागै बरनि कयमुंबाय आं कैंडिडेट बाचाखा बाचाय आं कप्लायंखा कप्लायमन लगे लगे न आं बरनो साखा नादि जों जेहेतु आगेव आं नेशनल पार्टी खायो आं डेभलप खायो ने बागै न सामानि न सामानि ताकबानो तारो निदल पार्टी बाचाबनो जों खायो फैनाय अबनो कदि नेशनल पार्टी बे जों तंना नंनाय हियै आं बरनो काबोता के बीजेपी फाइसिं तेके दोनो तेवसा पार्टी वो सितंनानि बा पार्टी वो तुंनानि अबाय कुनो कग्रब दा कचा ताबुक जराव तो एमने तो सालायखा आं नेशनल पार्टी बिनो को तंगो ताव फानो ओंखाय एमने तो ऑफिशियल बाबे बरो जॉइन खाया खनो बरो खायनाय आनो काम खायनाय बाग सुबिनाय आं बरनो गायसालाय तारिखा जेहेतु निर्वाचननि सिगां बीजेपी नि गाइडलाइन मानियावै आं निदल पार्टी बाचाखा ऑब्वियसली बरनो सस्पेंड खायखा आं बाचावै ताव फानो ताबका एमडीसी हिसाबै आं पाइखा मावै बरनो आं काबुआ चिटि गायसारिखा जाहाथे आनो एक्सेप्ट खायनानै बागै बरनो बाक्सा काम खायनानै बागै पुइला सामुंबो सामुंग्रनो ताबो जे कपलाय मानजा गुलो जे सामुंग्रनो नों खालायनानि साइतंना जे गंगानगो गंदा सरा आमसानि बागै बु सामुंनो सामुं खालायनान वानसुनाय जे खरकसा नों सरकार हापांगो ओङै मे आफाना बिरोधी दलनि ओङै फाना नों बु सामुंनि बागै नै सिगां साइतंनाय पहिला तिनि गंथाय बारानि एरियाव जों नुगो लामा बायतै लामा तुई कारेन्ट ओ तीनटा जिनिसनो जदि जों डेभलप खायमां खांखाय अटोमेटिक न चिम बरकनि डेभलप नाय चिन लामा हांखायसे तुई थानाय तुई तुंखांखाय अटोमेटिक चिनि शिक्षा व्यवस्था अबतिराव जों मानायनाय आबनो जतसे साइमन अबतो डेभलपमेन्ट खायना खायखायसे जों उन्नति उनाय हिसेता के बेलाय बेलायखन हामबाय जरा करिम बिसिं इपाना छनो जरार मांग बागिने हनहे बेलाय बेलायखन हामबाय हनके खाबां ताखुते बुकुक्स नरक नाइट नुखाना जी इंडिपेंडेंस बासायबो कपलाय इंगै मानो इंडिपेंडेंस बासा मान बिसिंतिबो कपलाय इंगै ने बिनि कायसा यापाय फुनुगै मानो बा बिनि कायसा मारि खेखलाय मानो फियाबा तुमुं जदि अजागाव एडिसि इलेक्शन बा चंबारि व तुमुं जदि केबो फानो सरकार गठन खालाय थानि तुमुं जदि नांमासुक सीट माया गांके बिनि आफरो तेबो बिनि मारि तेबो कसुंखे कासा खुमु फियाबा और त्रिपुरा मथा काहाम के बरो 18टा सीट बाय कपलाय इमा बाय बिनि आस करि हनि मानो करि हनि माया फियाबा बो खरकसा एमडीसी गुबुन एमडीसी बाय बाक्सनो बबो खरकसा एमडीसी थिनांगो बीजेपी सं तादा तालांनो तालांया आबो जरासे कक्सनाय नायतंदि खुम्पुइ टीवी जतन हामबाय Rikani gothok jagya shak sakno shakni mangfili nayi musang jagya nini shakni phungmano komirui nongbo bui haino slim day fit figure ungnani muchungui tongkhe tei tamuno wan shugui tong buri rokni bagai simi harodon songawo fiok jaka living fitness gym center mungsa kebe mungkurei fi kisa bano gym khlainani bebak shep rujak nukhungni samung humung phatani sebokni samungni bisingo phano sakaham bemar ba yakagai sago fitness tubui phadi haike tei tamuno nasingei wan shugui tong harodon songo living fitness gym center ni ladies gym trainer by phai malai buskangni salo nungbo slim te fit ungdi
Khumpui TV nai tongnai khajan takhuktai bukhuk sungno lamsago o jarabo sung phaisa paijak ADC ni council boboni bwskhango tini kwtal samai tangnai rokno bisingai nai BJP ni MDC hinimar BJP ni ngir candidate basanai rokno bisingai MDC khoroksa Samononi kapalai ngai phaijak takuk Hongso Kumar Tipra takuna puilano Khumpui TV phaising tei kapalai ingman bai kha hamtai hambai ya pharo khulumka Khumpui TV no Akai puilano singnamo chungmani ngangkhangki tabu to BJP hapang to sorkar khalai malia BJP rok je samung tangna hamani na aborong no ke tabu Tipra mathasong khalaina naikangkhangki jara ruling o tongnai bor khalaina ke nor borong no সহযোগিতা খালাইনাই abo actually chini party sinai এবং जों যারা বিজেপি খাইনাই রকবো जोंबो জনজাতি no এবং जोंबो জনজাতিनि हामख्रायनि बै सामुं तानानि बै जोंबो चेष्टा